여러분 안녕하세요. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주시고 늘 우리와 함께 하시는 하나님께 간절하게 두 손을 모으고 기도드립니다. Бид нарыг аварч өгч, үргэлж бидэнтэй хамт байдаг Бурхан танд хоёр гараа нийлүүлэн чин сэтгэлээс залбирч байна. 우리의 간절한 기도를 들어주시옵소서. Бид бүхний чин сэтгэлийн залбирлыг та сонсоорой. 이 땅의 재앙을 속히 지나가게 해 주시옵소서. Энэ газар дээрх энэ гамшигыг та урдан өнгөрүүлээрэй. 이 시험 속에서 주의 백성들을 지켜 주시옵소서. Энэ сорилтын дундаас эзэн өөрийнхөө ард түмнийг сахин хамгаалаарай. 우리에게 마지막 기회를 주셔서 우리의 사랑하는 사람들에게 이 복음을 전할 수 있도록 허락해 주시옵소서. Бид бүхэнд сүүлчийн боломжийг олгож, өөрийн хайрт хүмүүстээ энэ хүү сайн мэдээг тарааж чадхад туслаарай. 이 시간 또 우리가 주의 말씀을 듣고자 이렇게 모였습니다. Энэ цагт эзэн таны үгийг сонсохоор бид бүхэн цуглаад байна. 우리 각 사람의 마음과 형편을 아시는 주님께서 친히 하시고자 하시는 말씀을 각 사람에게 깨닫게 해 주시옵소서. Бидний хүн нэг бүрийн сэтгэл нөхцөл байдлыг бурхан мэддэг бурхан та хүн нэг бүрд тохирсон үгийг энэ цагт айлтаарай. 주의 말씀을 통해 우리 자신을 돌아보게 해 주시옵소서. Эзэн таны үгээр бид бүхэн өөрөө өөрсдийгөө эргэж харахад туслаарай. 거룩하신 말씀이 우리의 능력이 되게 해 주시옵소서. Ариун таны үг бид бүхний хүч чадал болоход туслаарай. 그 말씀에 있는 대로 우리가 힘껏 살아갈 수 있도록 축복해 주시옵소서. Энэ хүү үгэн дээр гарч байгаачлан бид нэр хүчтэйгээр амьдрч чадхад та туслаарай. 우리 형제 자매들 가운데 병약한 자들이 있습니다. Манай ахын дүүс нар дундаас өвчтөй сул дорой хүмүүс байгаа 또 билээ. 시험 받는 자들이 있습니다. Мөн бас сорилтонд байгаа хүмүүс бий. 하나님께서 그 각 사람에게 하나님의 능력과 은혜로서 보호해 주시고 인도해 주시옵소서. Бурхан та хүн нэг бүрийг өөрийнхөө хүч чадал нэгүслээрээ удирдан ус хамгаалаарай. 우리의 간절한 기도를 들어주셔서 우리의 사랑하는 사람들을 기억해 주시옵소서. Бид бүхний чин сэтгэлийн залбирлыг та сонсож бидний хайртай хүмүүсийг та дурсан санаарай. 우리가 주께서 문 밖에 서 계신 것을 우리가 보고 있습니다. Эзэн таны хаалганы гадаа зогсож байгааг бид бүхэн харж байна. 곧 오실 주님 앞에 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있도록 우리 모두를 주의 말씀으로 일깨워 주시옵소서. Тунгадлгүй ирэх эзэн таны өмнө ичиг зүйлгүйгээр зогсож чадхаар эзэн та хүн нэг бүрийг өөрийнхөө үгээр босгон байгуулаарай. 전 세계 곳곳 주님의 백성들과 함께 해주시고 능력과 은혜로 채워 주시옵소서. Дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа өөрийнхөө ард түмэнтэй эзэн та хамт байж өөрийн хүч чадал нэгүслээрээ дүүргээрэй. 이 시간 말씀을 듣는 모든 주의 백성들에게 친히 성령님께서 힘과 능력을 더해 주시옵소서. Энэ цагт үгийг сонсож байгаа бүхий л итгэгчдээр эзэн өөрийн ариун сүнснээр хүч чадлыг нэмж болгоорой. 하나님의 거룩하신 아들 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Бурхан таны ариун хүү Есүс Христийн нэрээр гун залбирлаа. 아멘. 자, 성경 마태복음 6장입니다. За Библийн Матай 6 дугаар бүлэг байна. 마태복음 6장 33절 같이 읽도록 하겠습니다. За Матай 6-гийн 33 дугаар ишлэл байна. Бүгдээрээ хамт уншицгаая. Гагцхүү эхлээд Бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. 그리고 30절도 같이 읽도록 하겠습니다. За бас 30 дугаар ишлэлийг бүгдээрээ хамт уншийе. Өнөөдөр амьд байгаад маргааш 100хан таягдах хээрийн үсийг Бурхан ийхүү гойдог бол тэгэх тусмаа тэр та нарыг илүү хувцаслахгүй гэж өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. 오늘은 예수님의 말씀 가운데에서 우리가 반드시 기억해야 될 말씀을 같이 배우려고 합니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Есүсийн айлцсан үгс дундаас зайлшгүй санаж байх ёстой үгсийн талаар сурах гэж байна. 그리고 우리의 신앙생활에 가장 중요한 말씀을 함께 배우려고 합니다. Дээрээс нь бид бүхний итгэлийн амьдралд хамгийн чухал үгийг өнөөдөр сурах гэж байна. 우리가 기억해야 되고 우리 신앙생활에 가장 중요한 말씀을 우리 마음속에 새긴다면은 우리가 주님 오시는 그날까지 흔들리지 않고 믿음을 지킬 수 있을 겁니다. Бид нэр санаж мөн хамгийн чухал
Тиймээ санаж явах ёстой үгийг зүрх сэтгэлдээ хадгалаад амьдрах юм бол эзнийг ирэх тэр өдрийг хүртэл итгэлийн хамгаалаад амьдрч чадна гэж бодож байна. 25절부터 보면은 예수님께서 중요한 말씀을 해주셨죠. За 25 дугаар ишлэлээс нь ахуулаад харах юм бол Есүс эзэн маш чухал үгийг бидэнд хэлж өгсөн. 자, 목숨을 위하여, 몸을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라고 말씀하셨습니다. Амийнхын төлөө бас биеийнхэн төлөө юу идэх хүлээ, юу уух хүлээ, юу өмсөх хүлээ гэж бүү санаа зовоо гэсэн. 왜 이렇게 말씀하셨을까요? Яагаад ингэж айлдсан юм бол 예수님은 우리 육신이 연약해서 그 염려를 우리가 갖고 살까봐 살게 될 것이라는 것을 잘 아셨기 때문에 이 말씀을 해주신 겁니다. За Есүс эзэн бид бүхэн махбодийнхон сул дараа байдлаас болоод зайлшгүй ийм зүйлсээр санаа зовоод амьдрах болно гэдгийг мэдэж байсан учраас энэ үгийг айлдсан байна. 지난번에 염려하지 말라는 말씀을 같이 배웠었습니다. За өнгөрсөн удаа санаа бүү зов гэдэг үгийг хамтдаа сонссон. 염려는 믿음이 아니라 불신인 겁니다. Санаа зовно гэдэг чинь итгэл бус харин үл итгэл тийм байдал байна. 믿지 않기 때문에 염려한다라는 것을 우리가 잘 압니다. За итгэхгүй байгаад байгаа учраас санаа зовоод байж байгаамаа гэдгийг бид нар сайн мэдэж байна. 오늘 이 말씀을 지나 넘어가려고 했는데 이 말씀을 꼭 드려야 될 것 같아서 다시 한번 이 말씀을 생각해 보려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр энэ үгийн талаар орохгүй явъя гэж бодсон. бодоод үтсэн. заавал дахиад нэг удаа хэлж өгөх зүйтэй болов гэд хэлж байна. 자, 우리가 잘 알고 있는 말씀이 있습니다. За бид нарын сайн мэддэг үгүй. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Зөвхт хүн итгэлээр амьдрнаа. 이 말씀을 한 번 들으면은 안 잊어버리는 말씀입니다. За энэ үгийг бол нэг удаа сонсох юм бол ерөөсөө мартагддаггүй үг байна. 우리가 믿음으로 구원을 얻었고 믿음으로 소망을 갖고 있습니다. Бид бүхэн итгэлээр авралыг олж авсан, итгэлээр бас найдварыг тээж байна. 자, 구원을 얻은 것은 과거의 이야기가 됐습니다. За авралыг олж авсан маань нэгэнтэл өнгөрсөн юм болоод болчихсон байна. 소망은 미래에 이루어질 일입니다. За найдвар гэдэг бол ирээдүйд биелэх юм байна. 믿음으로 구원을 받고 믿음으로 소망을 우리가 받았습니다. За итгэлээр бид нэр авралыг олж авсан, итгэлээр бас бид нар найдварыг олж авсан. 그리고 현재 우리는 믿음으로 사는 겁니다. За тэгээд бас бид бүхэн яг одоо итгэлээр амьдрсаар байна. 제가 구원받은 지 꽤 오랜 시간이 지났습니다. За би аврагдаад бас нэлээдгүй цаг хугацаа өнгөрсөн. 근데 그 오랜 시간 동안 아무리 생각해봐도 내가 얻은 이 구원은 너무나도 확실하고 신비로운 겁니다. За энэ удаан хугацааны турш итгэлээр амьдрах явцад олж авсан аврал маань үнэхээр гайхалтай зүйл юм байна гэдг нь гарцаагүй байна. 저는 구원받은 다음에 한 번도 본 적이 없는 하나님을 믿습니다. За би аврагдсныхаа дараа нэг ч удаа харж өдөж байгаагүй бурханд итгэдэг болсон. 그분이 창조주라는 걸 믿고 그분이 심판주라는 것을 믿고 그분이 전지전능하신 하나님이시라는 것을 조금도 의심 없이 믿습니다. За тэр нэгэн бол бүтээгч эзэн, тэр нэгэн бол шүүгч эзэн, тэрээр төгс хүчит тэг бурхан гэдэгт бол ямар ч эргэлзээгүйгээр бүрэн итгэх болсон. 너무 신비하지 않습니까? Энэ үнэхээр хачиргалтай гайхалтай зүйл биш үү? 본 적도 없습니다. За харж байсан удаа байхгүй. 들은 적도 없습니다. сонсож байсан удаа ч байгаагүй. 그저 성경을 통해서 하나님을 저는 구원받는 순간부터 조금의 의심도 없이 전적으로 믿고 신뢰할 수 있게 된 겁니다. Зөвхөн Библийг уншиж судалсныхаа дараа тэр уулзаж байгаагүй бурхандаа бүх талаараа ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэх болсон. 또 이 성경 말씀이 그분 절대자이신 하나님이 주신 말씀이며 그 진리이고 법칙이라는 것을 조금의 의심도 없이 믿습니다. Тэгэд энэ Библийн үг гэдэг нь туйлын хүчтэй нэгний өгсөн тиймээ төгс хүчит үг гэдэгт ямар ч эргэлзээгүйгээр шууд итгэх болсон. 그곳에서 온 사람도 없는데 불구하고 저는 천국이 있다는 것 그리고 지옥이 있다는 걸 정말 확실하게 믿습니다. Тэндээс ирсэн хүн байхгүй ч тиймээ деваачин байгаа, мөнхийн там байгаа гэдэгт би баттай итгэж байна. 이 땅에 이 세상에 있는 어제 가보지 못한 나라가 있다는 것보다 더 확실하게 저는 천국이라는 나라, 지옥이라는 감옥이 있다라는 것을 믿습니다. Энэ газар дээр очиж үзээгүй улс орон байгаа гэдэгт итгэхээс илүү деваачин гэдэг улс байгаа гэдэгт, там гэдэг шорон байгаа гэдэгт би бүр илүү итгэж байна.
이 믿음은 너무나도 확실하죠. Энэ итгэл бол дэндүү баттай байна. 그리고 너무나도 신비로운 겁니다. Тэгээд дэндүү гайхалтай зүйл байна. 그리고 이 믿음은 복잡한 게 아닙니다. Дээрэс нь энэ итгэл тийм төвөгтэй зүйл биш ээ. 어려운 것도 아니잖아요. Тийм хэцүү зүйл гэсэн биш байгаа үстэй. 아주 단순하고 분명한 겁니다. Маш энгийн, маш тодорхой зүйл байна. 그리고 이 믿음이 주님 앞에 이르는 그날까지 나를 지켜주고 나를 세워주며 모든 대적으로부터 이기게 해주는 겁니다. Тэгээд энэ хүү итгэл маань эзний өмнө очиж зогсох өдрийг хүртэл намайг хамгаалж байна, намайг удирдах байна, бүхий л дайснуудаас маань намайг хамгаалсаар байна, ялуусаар байна. 저만 그런 게 아니잖아요. Ганцхан миний хувьд юм байгаа юм биш шүү дээ. 우리 형제자매님들 모두가 저와 마찬가지로 동일한 믿음을 갖고 있습니다. Манай ахын дүүснэр надтай адилхан бүгдээрээ л ижилхэн итгэлтэй байна. 자, 그런데 그 믿음이 계속해서 유지되고 더 커지고 더 확실해져야 되는 것이 믿음의 성장입니다. За тэгэхээр энэхүү итгэл нь байнга энэ чигээрээ хадгалагдаж илүү өссөөр явах нь итгэлээрээ өсөж амьдрахыг хэлээд байна. 근데 그렇게 확실했던 믿음을 갖고 있던 사람이 점점 믿음이 약해지는 경우가 있습니다. Гэтэл тийм баттай итгэлтэй байсан хүн явсаар айжмаар итгэл нь сулрах тохиолдол бас байдаг. 예, 시험에 들거나 세상에 가까워지거나 죄에 빠지거나 하면은 그러면은 우리는 우리를 책망하시는 그리고 우리를 탄식하시는 성령님의 그 마음을 우리 마음에 받아들이게 됩니다. За бид нэр тиймээ гим нүгэл дундах юм бол энэ ертөнцид ойртох юм бол эсвэл сорилтонд орох юм бол бид бүхнийг зэмлдэг, бид бүхнийг шүүдэг тийм эзэнтэй уулзах болж байгаа. 그래서 오늘 먼저 예수님이 말씀하신 것 중에서 믿음이 적은 자야라고 하신 말씀을 같이 생각해 보려고 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр Есүс эзний хэлсэн өчүүхэн итгэлтнүүдэ гэдэг үгийн талаар бодож үзэх гэж байна. 예수님이 제자들에게 믿음이 적은 자여라고 말씀하셨었습니다. За Есүс эзэн шавнартай хандаж өчүүхэн итгэлтнүүдэ гэж айлцсан. 한 번, 두 번 얘기하신 게 아니라 더 많이 말씀하셨습니다. Ганц 2 удаа хэлсэнгүү түүнээс ч олон удаа хэлсэн. 어느 때 그 말씀을 하셨는지 우리가 성경에서 찾는다면은 우리는 그 말씀을 듣지 않도록 그 믿음을 더 확실하게 할 수 있을 겁니다. Тэгэхээр ямар үед энэ үгийг айлцсан бэ гэдгийг бид нэр Библиэр дамжуулан мэдэж авах юм бол бид нар тэр үгийг сонсохгүй байх бас боломжтой. 네, 제일 처음은 지금 30절 뒷부분에 나오는 겁니다. За хамгийн эхлээд 30 дугаар ишлэлийн дээр доогуур хэсгээр гарч байна. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던지우는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시는데 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아. Өнөөдөр амьд байгаад маргааш цуухан таягдах хээрийн үсийг бурхан ийхүү гойдог бол тэгэх тусмаа та нарыг тэр илүү увчлахгүй гэж өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. 자, 육신의 필요를 하나님이 채워주실 것이라는 것을 믿지 못할 때, 그래서 염려할 때 하나님은 믿음이 적은 자들아라고 말씀하시는 겁니다. За махбодийнхан хэрэгцээг бурхан дүүргэж өгнө гэдэгт итгэж чадахгүй санаа зовж байгаа тэр үед Есүс эзэн өчүүхэн итгэлтнүүдээ гэж хэлсэн байна. 자, 25절부터 말씀을 잘 한번 계속 묵상해 보시면 좋겠습니다. Тэгэхээр 25 дугаар ишлэлээс гарч байгаа үгийг та бүхэн сайн тунгаан бодоод үзээсэй гэж хүсэж байна. 이 육신의 목숨을 위해서 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라고 하신 말씀입니다. Энэ махбодийнхан амийн төлөө юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ, юу өмсөх вүлээ гэж санаа зовох хэрэггүй гэдгийг хэлээд байгаа үг байна. 공중의 새를 보라. Та нарын тэнгэрийн шуудыг хараа. 들의 백합화를 보라. Энэ талын сараан цэцгийг хараа. 하나님이 다 먹이고 다 입히지 않느냐. Бурхан бүгднийг нь хооллож, бүгдийг нь хувцлахгүй байгаа гэж юу. 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아. Тэгвэл тэгэх тусмаа тэр та нарт илүү байхгүй гэж өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. 잠시 있다가 없어질 들풀도 새들도 먹이시는 하나님인데 자기 백성을 자기 생명을 위해서 생명을 주고 사랑해서 구원하신 자기 백성을 잊어버리시겠느냐 그 말입니다. Тэгэхээр тэг хэсгэн хугацаанд байгаад тэмээ хатаж алга болдог энэ ургамал амьтны төлөө ингэж хийдэг юм бол та нарын төлөө өөрийнхөө амийг зориулсан та нарын төлөө илүү байхгүй гэж өчүүхэн итгэлтнүүдээ гэж айлдаж байна. 저도 염려에 빠진 적이 있었습니다. Би ч гэсэн санаа зовлтод автаж байсан удаатай. 그때 주님이 아마 저를 보고 그러셨을 겁니다. За тэр үед магадгүй эзэн над руу хандаж ингэсэн байх. 믿음이 적은 자요.
하물며 너를 버리시겠느냐. Өчүүхэн итгэлтнэ. Чамайг юу гэж хаях юм бэ гэж. 이 믿음은 어려운 게 아닙니다. Энэ итгэл бол хэцүү зүйл ерөөсөө биш ээ. 하나님이 나의 하나님이시고 나의 아버지시라면은 하나님이 나를 책임지시는 것은 당연한 겁니다. Бурхан, миний эцэг юм бол намайг хариуцаад авч явна гэдэг нь ойлгомжтой л хэрэг юм. 자, 우리가 생활의 염려에 빠질 때 하나님이 육신의 필요를 주시지 않을까봐 근심할 때 그때 하나님은 믿음이 적은 자여라고 말씀하시는 겁니다. Бид өхөн амьдралын санаа зовнил давтаж Бурхан энэ хэрэгтэй зүйлийг маань дүүргэж өгөхгүй байх вэ гэж санаа зовох үед Бурхан бидэнд хандаж өчүүхэн итгэлтнүүдэ гэдэг байна. 오늘도 하늘을 보면은 새들이 날아다닙니다. Өнөөдөр ч гэсэн тэнгэрийг харах юм бол шууд нисээд л явж байна. 저 들판에는 파란 새싹들이 나오고 있습니다. За тэр хээр талд харах юм бол шин соёо ногоороо цохож байна. 작은 들꽃들도 피고 있겠죠. За жижигхэн талын цэцэг жигсэн дэлбэлжил байгаа байлгүй. 그 새들과 그 꽃들이 그 풀들이 우리에게 말하고 있는 겁니다. Тэр цэцэгс, тэр шууд, тэр бүхэн бидэнд хандан хэлж байна. 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아. Тэр та нарт илүү байхгүй гэж өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. 자, 우리가 그 말은 듣지 말자 이겁니다. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ үгийг сонсохгүй байцгаая гэсэн. 믿음이 적은 자요. Өчүүхэн итгэлтнүүд ээ гэж. 그 말씀을 우리가 듣지 않도록 우리는 하나님을 신뢰하고 그리고 하나님을 따라가는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр энэ үгийг сонсохгүй байхаар Бурхандаа найдаж түшиглээд Бурханыг дагаад явах хэрэгтэй. 자, 그리고 마태복음 8장에 또 나오죠. За тэгээд Матай 8 дугаар бүлэг дээрээс гарч байгаа. 8장 23절부터 26절까지 잘 들어보십시오. 8-ын 23-аас 26 дугаар ишлэл хүртэл та бүхэн сайн сонсоорой. Түүнийг завинд суухад шавнар нь түүнийг даглаа. Гэнэт нуурт хүчтэй шуурга босож, завь давлгаан давтахад Есүс харин унтаж байлаа. Тэд ирж түүнийг сэрээгээд эзэн авраач бид сүрлээ гэхэд нь Есүс тэдэнд юунд айцхан вэ өчүүхэн итгэлтнүүдээ гэд тэр босож салхи болоод нуурыг зандарчээ. Гэтэл нам гүн боллоо. 자, 예수님이 함께 타고 있는 배를 몰고 갈릴리 바다를 지나가고 있었습니다. За Есүс эзний хамт сууж явж байгаа тийм завинд суугаад Галил нуурыг гатлаа явж байна. 예수님이 주무셨다는 것은 육신을 입고 계시기 때문에 이제 피곤하셔서 주무신 거겠죠. За тэгэхээр Есүс эзэн унтжээ гэдэг нь ийм мах өдтэй байсан учраас ядраад тэгэд унтсан байж таарна. 근데 풍랑이 일어났습니다. Гэтэл тэр үед нь тийм ээ хүчтэй салхи шуурсан байна. 제자들이 부지런히 노를 졌지만 풍랑을 이길 수가 없는 겁니다. За шавнар нь хичээнгүүлэн сэлүүрсэн ч тэрхүү салхи давлгааг сөрч чадахгүй байна. 예수님을 깨우면서 제자들이 무서워하는 그 말을 했습니다. За тэгэд Есүсийг сэрэнгээ шавнар нь айжихсан тухайга ярьсан. 이건 우리에게 어떻게 적용할 수 있을까요? Энэ бүхнийг өөрсөд дээр бид бүхэн яаж тусгаж авах вэ? 우리의 신앙생활을 이스라엘 민족이 광야를 걸었던 것에 비유하기도 합니다. Тэгэхээр бид бүхний энэ итгэлийн амьдралыг Израилийн ард түмэн цөлөөр алхаж амьдрсан амьдралтай бас зүйрлүүлдэг. 우리가 또 배를 타고 이 바다를 항해하는 것에 비유하기도 합니다. Дээрээс нь бид бүхэн завинд суужихсан далайгаар аялж явж байгаа тухайтай ч гэсэн зүйрлдэг. 험한 과정이 남아 있다는 거죠. За хатуу ширүүн тийм үйл явц үлдэж гисэн байна гэсэн. 광야의 더운 햇빛과 바람과 추위를 겪어야 되겠죠. Тэгэхээр тэр цөлийн халуун, салхи, шуурга, хүйтнийг бас тийм ээ туулах хэрэгтэй гэсэн. 바다를 지나갈 때 풍랑이 일기도 하고 비가 내리기도 하고 바람이 불기도 할 겁니다. За тэгэхээр тийм ээ далайгаар явах юм бол далайн давлгаа байна, бороо орох үе байна, хүчтэй салхи шуурах үе гэж байна. 근데 광야에서도 하나님은 이스라엘 민족과 함께 했고 이 배에도 예수님이 함께 타고 계시잖아요. Гэтэл цөлд байхад нь Израилийн ард түмэнтэй бурхан хамт байсан. Одоо энэ завин дээр шавнарын хамт Есүс хамт байгаа үстэй. 그리고 우리 안에 예수님이 계시잖아요. Одоо бид бүхний дотор Есүс байгаа үстэй. 너희 안에 예수 그리스도가 계신 것을 알지 못하느냐? 그러면 너희가 버리운 자니라. Тийм ээ та нар өөрсдийн чинь дотор Есүс Христ байгааг та нар мэддэггүй юм уу? Хэрэг байхгүй бол та нар хаягдсан нэг. 우리 안에 예수 그리스도께서 계시는 겁니다. Бид бүхний дотор Есүс Христ оршдог бай. 예수님이 타신 배를 누가 넘어뜨릴 수 있겠습니까? Есүсийн суужихсан байгаа энэ завийг хэн тийм ээ буснуулж чадах юм бэ?
하나님이 우리의 길을 지키시고 계시고 우리와 함께 계시는데 누가 우리를 해롭게 할 수가 있겠습니까? Бурхан бид бүхний энэхүү замыг хамгаалаад удирдах авч явж байхад хэн бидэнд хор хүрэх юм бэ гэсэн. 근데 제자들은 무서워했던 겁니다. Гэтэл шавнар нь тэр үед айчсан байна. 우리도 고난이 오면은 무서워하고 두려워합니다. Бид бүхний хувьд ч зовлон ирэх юм бол түүнээс айдаг, эмээдэг. 이 말씀을 2000년 동안 하나님의 백성들이 이 말씀을 읽었습니다. Энэ үгийг бол өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд шавнар нь уншсан. 그 2000년 중에서 우리는 너무나도 편안한 가운데 신앙생활을 하는 거죠. Энэ өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд дотор бид бүхний хувьд бол арай илүү тав тухтай тайван итгэлээр амьдарч байгаа үе байна. 그 전에 있던 많은 그리스도인들은 믿음 때문에 죽임을 당하고 믿음 때문에 쫓겨나기도 했었습니다. Тэрнээс өмнө амьдарч байсан итгэгчдийн хувьд бол итгэлээсээ болж алуулж, итгэлээсээ болж хөөгдөж байсан. 그랬던 그리스도인들은 이 말씀이 얼마나 힘이 됐을까요? За тийм байсан итгэгч нарт энэ үг ямар их хүч болж байсан бол 원형 경기장에서 굶주린 사자들이 이제 주위를 어슬렁대면서 틈을 노리고 있습니다. за тэгэд нөгөө тойрог цэнгэлдэх хүрээлэнд тийм үлсгэлэн арслангууд энэ тэрнгээр нь гитэн явж байна. 그때 기도를 하던 그리스도인들에게 이 말씀이 들리지 않았을까요? Тэгвэл тэр үед залбирч байсан Христ итгэгч нарт энэ үг сонсогдоогүй байв гэж. 어찌하여 무서워하느냐? 믿음이 적은 자들아. Юунд айцгаан вэ? Өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. 우리 앞에 고난이 있는 것은 당연한 겁니다. Бид бүхний урд зовлон байна гэдэг нь бол мэдээжийн хэрэг юм. 예수님도 고난의 길을 갔고 12제자도 그 길을 갔습니다. Есүс зовлонгийн замаар явсан, 12 шавнарч мөн зовлонгийн замаар явсан. 모든 제자들이 그 길을 따라갔고 우리도 그 길을 따라가기 때문에 고난이 있는 겁니다. Бүхий л шавнар нь тэр замаар дагаа явсан, бид бүхэн ч гэсэн тэр замаар дагаж явж байгаа учраас зовлон байгаа юм. 우리가 믿음을 붙잡을 때는 고난을 담대히 맞서서 헤쳐나가게 돼 있는 겁니다. Бид нэр итгэлээ зуураад авах юм бол тийм ээ тэр зовлонтой нүүр тулгараад түүнийг зоригтойгоор туулаад гардаг байна. 우리 믿음이 약해지면 고난 앞에서 무서워합니다. Бид нэр итгэлээрээ сулрах юм бол зовлонгийн өмнө айдаг. 무서워하지 말라는 얘기입니다. Тэгэхээр түүнээс айх хэрэггүй гэдэг үг байна. 고난의 크기만큼 상급과 영광이 기다리고 있다라고 성경은 말씀하시잖아요. Зовлон том байх чинээгээр түүний дайтай алдар шагнал хүлээж байгаа гэж Библи хэлсээр байгаа үстэй. 어찌하여 무서워하느냐? 믿음이 적은 자요. Юунд айцгаан вэ? Өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. 우린 그 말씀을 듣지 말아야죠. Бид нэр ийм үгийг сонсохгүй байх хэрэгтэй үстэй. 하나님은 우리의 모든 길을 다 알고 계십니다. Бурхан бол бидний бүхий л замыг бүгдийг мэдэж байгаа. 가장 좋은 것들을 우리 앞에 다 준비해 놓은 겁니다. Хамгийн сайн зүйлсийг бид бүхний өмнө тавьсаар байгаа юм. 좋은 것 그러면은 편안하고 쉬운 것을 좋은 것이라고 얘기하는 게 아닙니다. Хүмүүсээ сайн зүйл гэхлээр бид амар тухтай тийм ээ сайхан байх тийм зүйлийг ерөөсөө яриаггүй. 우리는 창세기를 읽다 보면은 잠깐 멈추는 부분들이 곳곳에 있습니다. За бид нэр Эхлэл номыг уншаад үзэх юм бол төр зуур тийм ээ тогтоод зөөршиж байгаа тийм газруудыг хардаг. 요셉의 이야기를 읽다 보면은 요셉이 모든 일에 다 형통하였더라라는 말씀이 있거든요. За Йосефийн тухай уншаад үзэх юм бол тийм ээ бүхий л зүйл нь 50 байсан гэсэн тийм үг гардаг. Дардан байсан гэж. 근데 그게 이해가 잘 안 갔었습니다. Гэтэл тэрийг уншаад ерөөсөө сайн ойлгодоггүй байсан. 아니 노예로 팔려가는데 감옥에 갇혔는데 다 형통했다고 돼 있는 겁니다. За тэгэлэр боол болоод худалдагдчихсан байна. Тийм ээ одоо ингээд бүх хэцүү боол болчихсон байгаа хэрнээ шоронд орсон гинээр бүх юм дардан байна гэдэг. 하나님의 계획 속에서 형통했다 그 말입니다. Юу вэ? Бурхны төлөвлөгөөн дотор бүх зүйл нь сайн дардан явж байна гэсэн. 우리에게 고난이 올 때도 다 형통하였더라라고 말할 수 있는 겁니다. Тэгэлэр бид бүхэнд ч гэсэн зовлон ирэх юм бол тийм ээ бүх зүйл нь бүх зам нь дардан байлаа гэж хэлж болох юм. 그걸 넘어서야 그 다음 단계가 있거든요. Түүнийг давж гарсны дараа түүний дараагийн шат гэж байдаг байхгүй. 하나님은 요셉을 총리 대신으로 만들고 그리고 그 주변의 기근 속에서 많은 사람을 구원해내는 일을 하게 하는 것이 하나님의 계획이었습니다. За Йосефийг бурхан тийм ээ захирагч болгоод тэр үлсгэлэнгийн үед ойр тойронд байгаа олон хүмүүсийг аврах нь бурханы төлөвлөгөө байсан. 그래서 한 집의 노예로
집사일을 배우게 한 겁니다. За тийм учраас нэг айлд боол болгоод гэрд үйлчлэх ажлыг сургаж байгаа юм. 감옥에서 또 일을 배우게 한 겁니다. За шоронд оруулаад бас тэнд нь юм сургаж байгаа юм. 총리 대신이 되면은 할 일을 배우게 하기 위해서 그것을 허락하신 거잖아요. За загирч болсны дараа өөрийнхөө хийх ажлыг мэдэж сураасаа гэсэндээ энэ бүхнийг түүнд зөвшөөрсөн байгаа үстэй. 하나님의 계획이 다 형통하였더라 그 말입니다. Тэгэхээр бурхны бүхий л төлөвлөгөө сайн явагдаж байлаа гэсэн үг. 요셉을 향한 하나님의 계획이 착착착착 이루어졌다 그 말인 겁니다. Йосефт хандсан бурхны төлөвлөгөө дэс дараагийнхаа дагуу сайн хэрэгжсэн гэсэн үг. 우리는 다윗의 생애도 배웠습니다. Бид нэр Давидын амьдралын тухайд сурсан. 가만히 양치고 있는 다윗을 불러다가 기름을 부었습니다. За зүгээр л тийм ээ хоноо хариулж явж байсан амьдарч байсан тэр Давидыг дуудаж ирээд түүнийг тосолсон. 마치 엄청난 축복을 줄 것처럼 다윗에게 기름을 부은 겁니다. Үнэхээр асар их өрөөлийг л түүн дээр өгөх гэж байгаа юм шиг түүний толгой дээр досоор тосолсон. 그 다음에 어떻게 됐습니까? За түүний дараагаас юу болсон бэ? 10년이 넘도록 사울 왕에게 쫓김당하고 죽임당할 뻔한 그런 과정을 거쳤던 겁니다. 10 гаруй жил Саулын тийм ээ Саулаас хөөгдөж алуулах гэж тэгж зүгтэж амьдэрсэн. 하나님의 계획은 다윗을 향한 하나님의 계획은 착착착착 진행되는 겁니다. Тэгэхээр Давид руу хандсан бурхны төлөвлөгөө бол дэс дарааныхаа дагуу хэрэгцээр байсан. 자, 우리를 향해서도 마찬가지입니다. Тэгэхээр энэ нь бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй юм аа. 근데 우리한테 조금 고난이 오면 우리는 그것을 무서워하고 피하려고 합니다. Гэтэл бид өхөн дээр нэг багахан зовлон ирэхээр л түүнээс айгаал түүнээс зүхтах гээд байдаг. 그건 믿음이 아닙니다. Тэр бол итгэл биш ээ. 그럴 때 주님은 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아라고 말씀하시는 겁니다. За тийм байх үед эзэн юунд айцгаана вэ? Өчүүхэн итгэлтнүүдээ гэж хэлдэг байна. 주님이 내 안에 계신 게 맞고 나를 사랑하시는 게 맞다면은 내 길을 주님이 인도해 주실 겁니다. Эзэн миний дотор оршдог нь үнэн, намайг хайрладаг нь үнэн юм бол эзэн миний замыг удирдна гэдэг нь мэдээжийн хэрэг юм. 주님이 타고 계신 배를 누가 감히 넘어뜨릴 수 있겠습니까? Эзний сууж яваа завийг хэн хөмрүүлж чадах юм бэ? 주님이 함께 그 진에 계신데 누가 이스라엘 민족을 없애버릴 수 있겠습니까? Тэдний хуаранд эзэн хамт оршиж байхад хэн тэр хуаран руу довтолж ирж чадах юм бэ? 그래서 주님이 말씀하실 겁니다. Тэмэл учраас эзэн айлдж байна. 우리가 무서워한다면 Бид нар хэрэг айгаад байж байх юм бэ? 피하고자 한다면은 Бид нар зүхтах гээд байж байх юм бол 어찌하여 무서워하느냐? 믿음이 적은 자들아라고 하실 겁니다. юунд айцхан вэ? Өчүүхэн итгэлтнүүдээ гэж хэлэх бол. 그리고 또 한 가지 보겠습니다. За бас нэг зүйлийг харъя. 마태복음 14장입니다. Матай 14-р бүлэг байна. 14장 25절부터입니다. 14-ийн 25-р ишлэлээс байна. 25절부터 32절까지 잘 들어보십시오. За 25-аас 32-р ишлэл хүртэл сайн сонсоорой. Шөнийн 4-р манааны үед тэр нууран дээгүүр алхан тэднийг зүглэн ирж яв. Нууран дээгүүр алхаж яваа түүнийг хараад шавнар нь сандарч эн чинь хий үзэгдэл байна гэд айснаасаа болж хашгиралдав. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд хандан зоригтой бай би байна бүү аа гэж хэлв. Петр түнд эзэн хэрв та мөн юм бол усан дээгүүр алхаж тань дээр очихыг надад тушаагаач гэхэд тэр эргэлээ. Петр завнаасаа гарч усан дээгүүр алгалан Есүс рүү яв. Харин Петр ширүүн салхи хараад айн живж эхлэв. Тэгээд эзэн намайг авраач гэж орилоход нь Есүс тэр даруй гараа сунган түүнийг зорч өчүүхэн итгэлтэн минь ээ чи юунд эргэлзэв гэлээ. Тэр хоёрыг завин дээр гарахад салхи зогсжээ. 예수님이 물 위로 걸어오고 계셨습니다. За Есүс эзэн усан дээгүүр алхаад ирж байсан. 물 위를 걸은 사람은 이 세상에 아무도 없잖아요. Усан дээгүүр алхаж чадах хүн энэ ертөнцид хэн ч байхгүй шүү дээ. 제자들이 놀랬습니다. Шавнар нь бүр гайхсан. 근데 용감한 베드로가 말하는 겁니다. Тэр үед нэрлэгдэх зөрөгтэй Петр хэлж байна. 만일 추시어든 나에게 물 위로 걸어오라 하소서. Эзэн хэрв та муу юм бол усан дээгүүр алхаж тань дээр очихыг надад тушаагаач. 예수님 당연히 예수님이시니까 와라 그러신 겁니다. Есүс эзэн муу юм чи ойлгомжтой ир гэсэн байна. 베드로가 용감하게 뛰어내렸습니다. За Петр үнэхээр зөрөгтэй тэр замнаасаа буус. 근데 물 위를 걷고 있는 겁니다. Гэтэл тэр ч бас усан дээгүүр алхаж байна.
자기도 놀랐겠죠. Өөрөө ч гэсэн түүндээ гайхсан байж таарна 근데 үзлээ. 예수님을 보다가 다른 곳을 본 겁니다. За тэгээд Есүсийг харж явж байгаад өөр зүйлийг харсан байна. 바람을 보고 그리고 자기가 걷고 있다는 사실을 이제 놀란 겁니다. За тэгээд салхийг харсан. Дээрээс нь энэ усан дээгүүр өөрийгөө алхаж байгаа гэдэгтээ бүр гайхсан байна. 물에 빠져가기 시작하는 겁니다. За тэрнээсээ болоод ус руу живж эхэлсэн. 주여 나를 구원하소서. Эзэн намайг авраач. 예수님이 베드로를 건져서 배 위에 올리시고 하신 말씀입니다. За Есүс эзэн гараа сунгон Петрийг завин дээр гаргаж ирсний дараа хэлсэн үг байна. 믿음이 적은 자여 왜 의심하였느냐? Өчүүхэн итгэлтэн минь юунд чи эргэлж вэ? 의심은 믿음의 반대입니다. За эргэлзэх гэдэг чинь итгэлийн эсрэг үг байна. 정말 신앙생활 잘하는 사람이 누군지 아세요? Хүмүүсээ үнэхээр итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа хүн хэн бэ гэдгийг мэдэх үү? 하나님을 무작정 믿는 사람입니다. Бурханд бол хязгааргүй итгэдэг хүн байна. 좀 지나칠 정도로 하나님을 믿고 신뢰하는 것이 진짜 신앙이라고 할 수 있습니다. Арай хэтэрхий юм биш үү гэж харагдах хэмжээний Бурханд итгэж бүх талаараа дагах нь тэр итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа хэрэг. 의심은 의인은 믿음으로 산다는 말을 부정하는 겁니다. Эргэлзэх гэдэг чинь зөвхөн хүн итгэлээрээ амьдрна гэдэг үгийг үгүйсгэж байгаа хэрэг юм. 승리의 법칙이 믿음인데 그 법칙에서 벗어나는 겁니다. Ялалтын тэмээ зарчим нь итгэл байх чинь энэ зарчмаас гарахыг хэлээд байна. 그 사람들에게 예수님은 왜 의심하였느냐? 믿음이 적은 자들이여라고 말씀하시는 겁니다. Тэгэхээр тийм хүмүүс танд чи юунд эргэлзээ өчүүхэн итгэлтэн минь гэж хэлдэг байна. 하나님께서는 난자마다 세상을 이긴다고 하셨습니다. Бурханаас төрөксөд бүгд ертөнцийг ялдагаа гэж бичигдсэн. 세상을 이긴 이김은 이것이니 너희의 믿음이다라고 하셨습니다. ертөнцийг ялсан ялалт нь энэ байна. Энэ бол та нарын итгэл юм а гэж хэлсэн. 믿음은 승리의 비결입니다. Итгэл гэдэг бол ялалтын нууц юм а. 의심은 패망의 비결인 겁니다. Тэгэхээр эргэлзэх гэдэг чинь ялагдлын эхлэл юм а. 우린 전적으로 이 하나님의 말씀과 하나님을 믿음으로 의심 없이 이 길을 가자. 그걸 얘기하고 계시는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн бүх талаараа Бурханд энэхүү бурганы үгэнд итгэхэд ямар ч эргэлзэлгүйгээр амьдарцгаая гэдгийг хэлээд байна. 그래서 우리는 이 의심을 버리고 그리고 믿음으로 이 길을 끝까지 가는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн эргэлзээгээ хаяад итгэлээрээ энэхүү замаараа эцэс хүртлээр явах хэрэгтэй. 코로나 때문에 온 세계가 어려움을 겪고 있습니다. За энэ коронавигоос болоод бүх дэлхийд даяар хүндрэлтэй хэцүү байна. 이 가운데서 많은 분들이 믿음이 약해졌을 수 있습니다. Энэ бүхий л хугацаанд олон хүмүүсийн итгэл суларсан байж болно. 또 어떤 사람은 의심할 수도 있습니다. Бас зарим хүмүүс нь эргэлзэж байж болно. 아, 이게 정말 맨날 오신다고 하셨던 그 징조가 맞아? Энэ үнэхээр л нөгөө байнга яриад байсан ирнэ гэсэн шинж тэмдэг муу юм болов? 이게 진짜 마태복음에 성경에 말한 온역의 재앙이 맞는 거야? Энэ нөгөө Матай номон дээр Библиэлд хэлэгдээд байгаа нөгөө халдвар товчин тэр тахал тэр аюул нь муу юм болов? 아마 정말 구원받은 사람이라면은 그런 의심은 하지 않을 겁니다. Магадгүй үнэхээр бадтай аврагдсан хүн бол энэ тал дээр тэгж эргэлзэхгүй байх. 근데 마귀가 속삭이거든요. Гэтэл бузар сүнсэнд бас шивнээд идэг байхгүй. 거기에 마음을 주고 짝짝꿍 돼가지고 그래 정말 그럴까라고 생각한다면은 그게 의심입니다. Гэтэл тэр нь сэтгэлээ өгөө нэрээ тийм болов гэл ингээл хамтраа бодоо явчих юм бол тэр эргэлзэх болж байгаа. 주님은 말씀하실 겁니다. Эзэн тэгвэл ингэж айлтна. 왜 의심하였느냐? 믿음이 적은 자들이에요. Чи юунд эргэлзээ өчүүхэн итгэлтэн минь. 베드로도 그런 적이 있는데 우리에게도 그런 시험이 올 겁니다. Петр төртөл тийм байсан юм бол бид хүн ч гэсэн тийм зорилт ирэх л болно. 그런데 우리는 의심하지 않고 이 말씀을 신뢰하고 이 길을 가야 됩니다. Харин бид бүхэн эргэлзэлгүйгээр энэхүү үгэнд итгээд энэ замаар явах хэрэгтэй. 그리고 마태복음 16장에 또 예수님이 그 말씀을 하시죠. За Матай 16 дугаар бүлэг дээр Есүс эзэн дахиад энэ үгийг айлддаг. 16장 8절입니다. 16-гийн 8 байна. 8절 9절 같이 읽도록 하겠습니다. За 8 9-ийг хамт уншийе. Есүс үүнийг мэдээд өчүүхэн итгэлтнүүдээ та нар юунд талахгүй байгаагаа дундаа эргцүүлэн ярина вэ? Одоо болтол та нар ойлгохгүй бас санахгүй байна гэж юу? 5 талхаар 5 мянгуулангийн хооллоход хичнээн сагс цуглуулсан билээ.
бас 10-ыг уншия. Бас 7 далхыг 4,000 ууланд нь хуваагаад хичнээн цагс цуглууллаа. 이제 예수님이 이제 그 제자들을 배에 태워서 같이 지나가고 있습니다. За Есүс эзэн шавнараа завин дээр суулгаад тэгээ явж байсан. 그럴 때 예수님은 이제부터 너희는 정말 조심해야 될 게 있다라고 말씀하신 겁니다. Тэгэлэр тэр үеэс ахуулаад Есүс эзэн одоо та нарт үнэхээр их болгоомжлох ёстой зүйл байна. 삼가 바리새인과 사두개인의 누룩을 주의하라. Тиймээ фарисей ба садукейчүүдийн хөрөнгнөөс болгоомжлоо. 근데 제자들은 떡이 생각난 겁니다. Гэтэл шавнар нь тэр үед талхны тухай бодсон. 아이, 떡 남은 광주리를 배에 실지 않았다라고 생각이 된 겁니다. Нөгөө үлдсэн байсан талхаа завин дээр нэрээ ачаагүй штэ гэдэг тухайга бодсон байна. 아, 우리가 떡을 잊어버렸다. Нэрээ бид нэр талх авахаа мартчихжээ. 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하신 거잖아요. Тэр үед Есүс эзэн ингэж хэлсэн байгаа биз? 믿음이 적은 자들아 어찌 떡이 없음으로 서로 의논하느냐. Өчүүхэн итгэлтнүүдээ та нар юунд талахгүй байгаагаа дундаа эргцүүлэн ярина вэ? 예수님이 말씀하신 바리새인의 누룩, 사두개인의 누룩을 주의하라고 하셨는데 제자들은 떡을 생각한 겁니다. Гэтэл тиймээ фарисеучуд ба садукейчүүдийн хөрөнгнөөс болгоомжл гэж ярьж байхад шавнар нь талах бодоод байна. 자, 사두개인의 누룩, 바리새인의 누룩은 잘못된 교훈입니다. Тэгэхээр фарисей, садукейчүүдийн хөрөнгө гэдэг нь буруу сургаал сургамжийг хэлж байна. 그런데 제자들은 그 교훈에 대한 말씀을 깨닫지 못하고 떡에 대한 걸로만 받아들인 겁니다. Гэтэл шавнар нь тэр сургаалын тухай ярьж байгаа үгийг нь ойлгохгүй талхны тухай л бодоод байна. 예수님은 영적인 걸 얘기했는데 제자들은 육신적인 걸로 받아들인 거죠. За Есүс эзэн сүнслэг зүйлсийн талаар ярихад шавнар нь махбодийн зүйлсийн талаар ойлгож байна. 자, 우리는 하나님이 우리에게 신앙에 필요한 영적인 어떤 교훈을 하루에도 여러 번 우리에게 주실 겁니다. Хараглаар бурхан жигсэн бид бүхэнд итгэлийн холбоотой сүнслэг зүйлсийг өдөрт ихэл олон зүйлсээр дамжуулан өгөх болно. 근데 그 말씀을 못 깨닫는 거예요. Гэтэл өгч байгаа тэдгээр үгсийг нь ухаарч 우리 믿음이 чадахгүй. 적기 때문에 Итгэл нь өчүүхэн бага байгаа учраас 어떤 사람과 만났을 때 아니면 형제 자매들과의 사이 속에서도 우리는 교훈을 받을 수 있습니다. хэн нэгэнтэй уулзах үедээ эсвэл хэн нэгэн ахын дүүс нартайгаа харилцах явцад бид нэр ямар нэгэн сургамжийг олж авч болно. 근데 우리가 못 깨닫는다면은 그렇다면 믿음이 적은 자가 되는 겁니다. Хэрэг тэр үед нь бид бүхэн ухаарч чадахгүй байх юм бол өчүүхэн итгэлтэй хүн болж байгаа. 또 어떤 사람들은 거짓된 교훈에 잘 넘어갑니다. Зарим хүмүүс нь буруу хуурамч сургаалт амархан унцдаг. 참 신기하게 어떻게 저런 잘못된 교리나 잘못된 이론에 그리스도인이 넘어갈까 하는 경우도 있습니다. Бүр тийм ээ яахлаараа тийм нэг тийм ээ инээдтэй сургаалт хуурамч үгэнд Христ итгэж ундаг байна гэж бодогдох хэмжээний юмсууч байдаг. 그럼 믿음이 적은 자가 되는 겁니다. Тэгвэл итгэлээр өчүүхэн нэгэн болж байгаа. 사두개인의 누룩과 바리새인의 누룩을 조심하지 않는 겁니다. Тэгэлэр фарисей, садукейчүүдийн хөрөнгнөөс болгоомжлохгүй байна. 사두개인의 누룩은 단적으로 말하면 이런 겁니다. За садукейчүүдийн хөрөнгө гэдэг нь амархнаар ярил ийм байна. 하나님 믿고 이 땅에서 잘 먹고 잘 살자. Бурханд итгэхээр энэ газар дээр жигсэн сайхан идэж угаал сайн амьдрий. 풍요로운 삶을 살자. Элбэг хангалуун амьдрья. 천국보다 이 세상이 더 중요하다 그겁니다. Диваажин гэхээс илүү энэ газар дээрх амьдрал илүү чухлаа гэдгийг яриа. 바리새인의 누룩은 이런 겁니다. За фарисейчүүдийн хөрөнгө гэдэг нь 자기의 열심과 노력으로 그 모든 것을 얻자. өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр энэ бүхнийг өөрсдөө олж авцгаая. 다 잘못된 교훈이잖아요. Энэ бүгд буруу сургаал байгаа үстэй. 우리가 배운 성경은 사두개인의 누룩도 바리새인의 누룩도 아닙니다. Тэгэлэр бидний сурсан Библийн үг бол садукейчдэр фарисейчүүдийн хөрөнгөч биш юм аа. 우리의 믿음은 오직 성경에 있는 대로인 겁니다. Бид бүхэнд байгаа итгэл бол зөвхөн Библиэлд гарч байгаагийн дагуу л итгэл юм. 우리가 이 성경을 믿는 믿음에서 벗어나지 않아야 되는 겁니다. Тэгэлэр бид бүхэн энэхүү Библиэд итгэж байгаа энэ итгэлээсээ гарахгүй байх хэрэгтэй. 성경에 또 다른 누룩들도 많습니다. Библиэрээс орох юм бол өөр бас хөрөнгөнүүд ч олон бий. 니골라당의 누룩도 있고 헤롯의 누룩도 있습니다. За Николайчуудын хөрөнгө гэж байна, Херодийн хөрөнгө гэж байна гэл. 니골라당은 죄를 마음대로 지어도 하나님이 다 용서해 준다는 생각을 갖고 있었습니다. За Николайчуудын тэр хөрөнгө гэдэг нь
Тийм ээ хүн дураараа гимнүгэл хийсэн чи бурхан тэр бүх гимнүглийг нэгэнд уучлана гэсэн тийм зүйл. 헤롯은 영혼보다 육신이 더 중요한 거라고 얘기했던 겁니다. Херод гэдэг нь тийм ээ сүнс гэхээс илүү магад илүү чухал юмагдгийг ярьсан байна. 지금도 그대로 사람들이 생각하고 살아가고 있습니다. Одоо ч гэсэн яг тэр чигээр нь хүмүүс тэгж бодоод л түүнийхэн дагуу амьдрсаар л байна. 그런데 우리가 마음을 뺏긴다면은 주님은 말씀하실 겁니다. Гэтэл бид нэр ийм юмсаа сэтгэлээ булаалгах юм бол тэр үед эзэн ингэж айлдах болно. 믿음이 적은 자요. Өчүүхэн итгэлтнэ. 우리는 그 주님의 책망을 듣지 않도록 조심해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр эзний ийм зэмлэлийг сонсохгүй байхаар болгоомжтой байх хэрэгтэй. 자, 죄를 가볍게 생각하는 누룩이 있습니다. За гим нүглийг их тийм ээ хөнгөн хумгаа тооцдог тийм хөрөнгөч байна. 고린도전서 5장에 보면 묵은 누룩이 나오거든요. За 1-р Коринт 5-р бүлэг дээрээс харах юм бол хуучин хөрөнгө гэж гарч байна. 구원받기 전에 짓던 죄들을 구원받은 다음에도 그대로 짓고 사는 겁니다. Аврагдахынхаа өмнө хийж үсэн гим нүглийг аврагдсныхаа дараа яг тэр байгаагаар нь тэр чигээр нь хийгээл амьдардаг. 그게 헤롯 땅의 누룩과 같은 겁니다. Энэ нөгөө Херод хааны хөрөнгөтэй адилхан зүйл байна. 그것을 조심해야 됩니다. Тийм зүйлсээс бид бүхэн болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그리고 우리의 순수한 믿음을 흐리는 누룩도 많이 있습니다. Тэгээ дээрэс нь бид бүхний цэвэр цайлган итгэлийг тийм ээ болонгортуулдаг тийм хөрөнгөч гэсэн байна. 구원을 의심하게 합니다. Авралд нь эргэлзүүлчихдэг. 성경 말씀에 대한 전적인 신뢰를 의심하게 만듭니다. Библиэд бүхэлд нь итгэх тэр итгэлийг нь тийм ээ эргэлзүүлдэг. 교회라는 이 거룩한 하나님의 집에 대해서 반감을 갖게도 합니다. За чуулган гэсэн энэ бурхны ариун өргөөний талаар эргэлзээтэй эсрэг сэтгэлтэй ч болгочдөг. 질서에 하나님이 주신 질서를 불순종하는 경우도 있습니다. Бурхны өгсөн дэс дараалалд дуулуургүй байлгах тийм тохиолдолч байдаг. 믿음이 적은 자들이 Өчүүхэн итгэлтнүүд. 우리는 믿음이 적은 자야라는 주님의 책망의 말씀의 의미를 마음에 새겨야 됩니다. Тэгэхээр өчүүхэн итгэлтнүүдээ гэж зэмлэж хэлж байгаа эзний тэр хэлсэн үгийн утгыг сэтгэлдээ сийлэх хэрэгтэй. 한 장 넘겨보겠습니다. Дахиад нэг хуудас эргүүлж харъя. 마태복음 17장 14절부터입니다. За Матай 17-гийн 13 дугаар шиллээс байна. 14절부터 14-өөс 20절까지입니다. 14-өөс 20 хүртэл байна. 들어보십시오. Та бүхэн сонсороо. Тэд хурсан олон дээр ирэх үед нэгэн хүн түүнийг досож чаад өмнө нь сөхрөн эзэн хүүг минь өршөөгөөч тэр минь гараг саатаа их шаналж байна гал усанд байн гунаж очдог би түүнийг таны шавнарт авчирсан тэд идгэж чадсангүй гэв. Есүс итгэлгүй завхарсан үеийнхээ хэдий хүртэл би та нартай хамт байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг төвчих юм бэ? Түүнийг надад аваад иргээд Есүс түүнийг зандарсан чөтгөр түүнээс гарч хүү тэр мөчөд идэглэв. Тэгтэл шавнар нь Есүс дээр аминчлан ирж бид яагаад түүнийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ гэж асуусанд Есүс тэдэнд та нарын итгэл өчөөхнийх үннээр би та нарт хэлье. Гичний үр төдийхөн итгэл та нарт байвал энэ ууланд эндээс тийшээ нүү гэж хэлвэл тэр нь нүүн. Та нарт боломжгүй юм гэж үгүй болно. 예수님께서 이 변화산상에 올라가셨을 때 밑에서 있었던 상황입니다. За Есүс эзэн хуврахаар уулан дээр гарсны тэр үеийн энэ уулан доор болсон үйл явдал байна. 예수님 변화산상에서 베드로와 야고보와 요한과 내려왔는데 밑에서 많은 사람들이 모여 있는 겁니다. За тэгэхээр Есүс эзэн Петр, Иохан, Яков гуравтай тийм ээ уулан дээр гарч хувирчаад бууж ирсний дараа тэр доор нь олон хүмүүс байж байгаа. 간질에 걸린 아들을 갖고 있는 아버지가 예수님 앞에 나온 겁니다. Тийм ээ гараг саа өвчтэй даддаг тийм өвчтэй нэг эцэг хүн Есүс дээр ирсэн байна. 제자들에게 고쳐달라고 했는데 제자들이 못하더이다. Тийм ээ шавнарттай навчирсан чинь шавнар нь үүнийг хийж чадсангүй. 그러자 예수님께서 고쳐주시죠. Тэгэнгүүт нь Есүс эзэн эдгэж өгдөг үстэй. 제자들이 예수님께 와서 물은 겁니다. За тэгэхээр нь шавнар нь Есүс дээр хурж ирээд асуусан байна. 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까? Бид нар яагаад түүнийг хөөн гаргаж чадсангүй вэ? 그때 예수님 말씀하십니다. Тэр үед Есүс эзэн хэлж байна. 너희 믿음이 적은 연곤이라. Та нарын итгэл өчөөхнийхаа. 믿음이 적으면은 하나님의 능력을 제한할 수 있습니다. Итгэл өчүүхэн байх юм бол Бурхны хүч чадлыг хязгаарлах тийм боломжтой. 하나님을 절대적으로 신뢰해야 됩니다. Тэгэхээр бүх талаараа бүрэн Бурханд итгэх хэрэгтэй. 하나님의 약속인 이 말씀을 한 구절도 빠짐없이 우리는 다 믿음으로 신뢰할 수 있어야 됩니다. Бурхны амлалт болох энэ үгэнд бид нар нэг үгэнд ч тийм ээ ямар ч хэрэгэлзээгүйгээр бүрэн итгэх хэрэгтэй.
율법의 1.1획도 없어지지 않고 다 이룬다고 예수님 말씀하셨으니까요. Хуулийн ганц зураас ганц үсэгч тийм арилахгүйгээр бүгд биелнэ гэж хэлсэн юм чинь. 우리의 생활 속에서 함께 하시는 예수님도 믿어야 됩니다. Бидний амьдрал донд хамт байдаг Есүс ч гэсэн итгэх хэрэгтэй. 앞에 있던 모든 내용을 우리는 믿음으로 받아들여야 됩니다. Тэгэлэр өмнө нь гарсан бүхэл зүйлсийг бид нар итгэлээрээ хүлээж авах хэрэгтэй. 앞으로 일어날 모든 일들 또한 하나님께 믿음으로 맡길 수 있어야 됩니다. Тэгэлэр хойшлоо тохиолдох бүхэл зүйлсийг бид нар Бурханд итгэлээрээ даатгадаг байх хэрэгтэй. 그럴 때 우리는 하나님의 능력을 나타낼 수 있는 겁니다. Тэр үед бид өхөн Бурханы хүч чадлыг илчлэн харуулах боломжтой. 근데 우리가 의심한다든지 무서워한다든지 아니면 염려한다든지 그렇다면 하나님의 능력을 제한하게 되는 겁니다. Гэтэл бид өхөн эргэлзэх ч юм уу, эсвэл айх ч юм уу, эсвэл санаа зовх ч юм уу, тийм байгаад өхөн бол Бурханы хүч чадлыг хязгаарлаж иж магадгүй болчих гээд. 마가복음 9장과 누가복음 9장에도 이 내용이 나오죠. Марк 9, Луг 9-р бүлэг дээр бас ийм агуулга гарч байгаа юм. 기도가 적었기 때문에 안 된다라고 얘기하신 내용이 나옵니다. Залбирал байгаа учраас тийм ээ болдоггүй юм а гэсэн тийм агуулга гарч байгаа. 기도는 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님께 드리는 겁니다. Залбирал гэдэг чинь Бурханд итгэж найддаг учраас л түүнд хандан хийж байгаа зүйл юм. 하나님이 능히 도와주실 수 있는 분이라는 걸 믿기 때문에 기도로 도움을 구하는 거잖아요. Бурхан бол үүнд хангалттай тусалж чадах хүч чадалтай нэгэн гэж байгаа учраас залбирлаараа тусламжийг хүсэж байгаа хэрэг үстэй. 그런데 기도하지 않는 겁니다. Гэтэл залбирахгүй байгаад байна. 믿음으로 구하지 않는 겁니다. Итгэлээрээ гуйхгүй байгаад байна. 그때 예수님 말씀하시겠죠. Тэр үед Есүс эзэн айлд нээжтэй. 너희 믿음이 적은 연곤이라. Та нарын итгэл өчөөхнийх юм аа. 우리는 믿음이 적은 자여라는 말씀을 듣지 않도록 우리 마음의 신앙을 더 분명하고 확실하게 붙잡아야 됩니다. Тэгэлэр өчүүхэн итгэлтэн мэнэ гэдэг үгийг бид нар сонсохгүй байхаар өөрийнхөө сэтгэлийг, итгэлийг бүр илүү баттай хүчтэй зуурах хэрэгтэй. 자, 먹을 것과 입을 것 우리가 하나님 앞에서 올바르게 산다면 하나님은 다 책임져 주시는 겁니다. За энэ идэх юм, уух юм уу? Бид өхөн Бурханы өмнө зөв зөвхөстэй амьдрч байх юм бол Бурхан энэ бүх зүйлээр дүүргэж өгөх болно. 우리는 의심하면 안 됩니다. Бид өхөн эргэлзэж болохгүй. 무서워하면 안 됩니다. Бид нэр айж болохгүй. 우린 떡보다 더 중요한 게 있다라는 것을 잊지 말아야 됩니다. Бид нэр талхнаас илүү чухал зүйл байгаа гэдгийг мартахгүй байх хэрэгтэй. 잘못된 교훈에 넘어지지 말아야 됩니다. Бид нэр буруу сургаалд ундаггүй байх хэрэгтэй. 왜 그걸 판단 못하는지 모르겠어요. Яг түүнийг ялгаж олж харддаггүй юм болгүй мэд. 믿음이 약해지면 그러면 잘못된 교훈에 넘어집니다. Итгэлээрээ сулраад эхлэх юм бол буруу сургаалд унж эхэлдэг. 그리고 하나님의 능력을 제한할 수 있습니다. Тэгээд Бурханы хүч чадлыг хязгаарлаж үйж болох юм. 믿음이 적은 자요. 이 말씀을 듣게 되는 겁니다. Тэгээд өчүүхэн итгэлтэн минь гэсэн тийм үгийг сонсох болж байгаа. 자, 이 말씀을 마태복음에만 5번이나 이렇게 기록해 놓으신 겁니다. Тэгэхээр ийм үгийг Матай номон дээр ихэд 5-та бичиж үлдээсэн байна. 왜? Яагаад? 믿음을 우리가 지키길 원하시니까. Бид өхнийг итгэлээ сахиасаа гэдгийг тэр хүсэж байгаа учраас. 의인은 믿음으로 사는 거니까. Зөвхөн хүн итгэлээрээ амьдрдаг учраас. 무서워하지도 말고 염려하지도 말고 의심하지도 말기를 원하시니까. Айх хэрэггүй, тийм ээ, эргэлзэх хэрэггүй, тийм ээ, санаа зовгоч хэрэггүй учраас тэгж байгаа. 성경을 믿음으로 보는 사람이 있고 믿음으로 보지 않는 사람이 있습니다. Библийг итгэлээрээ хардаг хүн гэж байна. Бас итгэлээр хардаггүй хүн ч байна. 누구에게 더 성경이 위로가 되고 힘이 될까요? Хэнд тэгвэл Библи илүү хүч, илүү их тайвшрал болох бай. 믿음으로 기도하는 사람이 있고 믿음이 없이 기도하는 사람이 있습니다. Итгэлээрээ залбирдаг хүн байна, итгэлгүйгээр залбирдаг хүн гэж байна. 누가 그 기도의 응답을 받을까요? Хэн нь өөрийнх нь залбирлын хариултыг авах вэ? 믿음으로 봉사하는 사람이 있고 믿음으로 전도하는 사람이 있습니다. Итгэлээрээ үйлчлдэг хүн байна, итгэлээрээ сайн мэдээ тараадаг хүн байна. 하나님께서 그것을 기쁘게 받으실 겁니다. Бурхан түүнийг нь баяртайгаар хүлээж авах болно. 자, 우리는 믿음으로 사는 겁니다. Ингээд бид өхөн итгэлээр амьдардаг. 믿음이 적은 자들아라는 말씀을 듣지 말아야 됩니다. Өчүүхэн итгэлтнүүдээ гэдэг үгийг бид өхөн сонсохгүй байх хэрэгтэй.
그걸 주님께서 원하시기 때문에 여러 번 기록해 놓으신 겁니다. Түүнийг эзэн хүсэж байгаа учраас ингэж олонтоо бичиж үлдээсэн байна. 자, 그리고 마태복음 6장 다시 보겠습니다. За тэгээд Матай 6 дугаар бүлгээс дахиад харъя. 6장 33절입니다. Матай 6-гийн 33 байна. 같이 읽도록 하겠습니다. За бүгдээрээ хамт уншицгаая. Гагцгүй эхлээд Бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. 자, 이 말씀은 너무나도 중요한 말씀입니다. Энэ үг бол дэндүү чухал үг байна. 이 성경 전체를 요약한 말씀이라고 할 수 있습니다. Энэ Библийг бүхэлд нь хураангуйлж багцлаад хэлж байгаа үг гэж шилж болно. 그리스도인의 신앙생활에 단 한 가지 중심되는 원리가 있다면은 이 말씀이 맞는 겁니다. Христ итгэж хүний итгэлийн амьдралд цор ганцын хууль зарчим байна гэвэл энэ үг болж таарах болно. 우리가 정말 구원을 받았다면, 그리고 그 구원의 은혜에 보답하고자 하는 마음을 갖고 있다면 이 말씀을 마음속에 깊이 새겨야 됩니다. Үнэхээр л бид бүхэн аврагдсан. Тэгээд тэрхүү авралынхаа нэгүсэлд хариулъя гэсэн сэтгэл байгаа бол энэ үгийг өөрсдийнхөө сэтгэлд шийлэх болно. 자, 저는 신앙생활의 가장 중요한 말씀이 이 말씀이라고 생각합니다. Тэгэхээр миний хувьд итгэлийн амьдрал хамгийн чухал үг бол энэ үг юм байна гэж бодогдож байна. 이 말씀을 우리 마음과 생활 속에 분명히 지킬 수 있어야 될 겁니다. Энэ үгийг бид бүхэн өөрсдийнхөө амьдралд өөрийнхөө сэтгэлд гарцаагүй хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. 자, 너희는 먼저 그랬잖아요. Гагцгүй эхлээд гэж байгаа нь 먼저 우리가 어떻게 무엇을 위해서 살아야 될지를 말씀해 주신 겁니다. эхлээд бид бүхэн эрхэн юуны төлөө амьдрах ёстой вэ гэдгийг бид бүхэн заагаад байна. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Эхлээд Бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун. 그의 나라는 당연히 천국입니다. Бурхны хаанчлал гэдэг нь ойлгомжтой диваажин юм. 예수님은 오직 거기에 관심이 있었습니다. Есүс эзний хувьд бол зөвхөн түүнд л анхаарал нь байсан. 이 땅에 33년을 사셨지만은 언제든지 예수님은 그곳으로 가고 싶으셨던 겁니다. Энэ газар дээр 33 жил амьдарсан ч тэрээр хизээдгүй тийшээ очихыг хүсдэг байсан. 그리고 그곳에서 우리를 기다리고 계십니다. Тэгээд тэнд бас бид бүхнийг хүлээж байна. 앞서간 모든 성도들과 함께 우리가 그곳에 오기를 기다리고 계시는 겁니다. Дөрүлж очсон бүхий л ариун итгэгч нарын хамт тэр газартаа бид бүхнийг ирэхийг хүлээж 자, байна. 예수님이 부활하셔가지고요 제자들에게 뭘 얘기해 주셨다고 성경에 돼 있을까요? За Есүс эзэн дахин амьсныхаа дараа шавнарт юуны тухай хэлсэн гэж Библиэлд гарч байгаа вэ? 성경 사도행전 1장입니다. За Библийн Үйлс 1-р бүлэг байна. 사도행전 1장 Үйлс 1-р бүлэг 3절입니다. Үйлс 1-ийн 3 байна. 3절 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Зовлон эдэлснийхаа дараа тэр амьд гэдгээ 40 хоногийн турш элч нартаа маргашгүй олон нотлогоогоор харуулж Бурхны хаанчлалын тухай айлдж байна. 40일 동안 저에게 나타나셔서 말씀하신 내용이 하나님 나라에 대한 거였습니다. За 40 хоногийн турш тийм ээ элч нартаа ярьж нотолж харуулад байгаа зүйл нь ерөөсө Бурхны хаанчлалын тухай айлдж байсан байна. 예수님의 관심은 하나님 나라였거든요. Есүсийн анхаарал Бурхны хаанчлал байсан. 그래서 이 땅에서 예수님의 제자들은 나그네처럼 살았던 겁니다. Тийм л учраас энэ газар дээр Есүсийн шавнар тийм ээ төр сууршигч нар шиг амьдарсан. 아브라함과 이삭과 야곱이 왜 가나안 땅에서 항상 천막에 거했는지를 설명해 주시는 겁니다. Авраам, Исаак, Яаков яагаад тэр Канаан нутагт байнга л майханд амьдарч байсан тухай тайлбарлаж өгч байна. 이 땅은 영원한 게 아니니까. Энэ газар бол мөнхийн зүйл биш 이 учраас. 땅은 지나가는 거니까. Энэ газар бол өнгөрөн одох зүйл учраас. 늙고 병들고 우리는 이 땅을 떠나게 돼 있으니까. Хогширдэг, өвчлөдөг бид нар угаасаа л нэгэнд энэ газараас явдаг учраас. 오직 하나님의 나라만이 영원하니까. Зөвхөн Бурхны хаанчлал л мөнхийх байх учраас. 영원한 것만이 진짜니까 그 말입니다. Мөнхийн зүйл л жинхэнэ зүйл учраас юм а гэдгийг хэлээд байна. 그리고 이 땅에도 하나님의 나라가 있습니다. Тэгээд энэ газар дээр жигсэн Бурхны хаанчлал гэж байна. 너희는 그의 나라요라고 말씀하셨잖아요. Та нар бол түүний хаанчлал гэж хэлсэн биз? 우리가 이 땅에 하나님의 나라랍니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэ газар дээрх Бурхны улс хаанчлал нь олж байгаа. 구원받은 한 사람 한 사람이 이 땅에 있는 하나님의 나라입니다. Тэгэхээр аврагдсан хүн нэг бүр энэ газар дээрх Бурхны хаанчлал байна.
우리가 한 사람 한 사람 영혼을 구원해서 천국 백성을 만들 때 그때 하나님의 나라가 넓어지고 확장되는 겁니다. Бид нэр хүн нэг бүр дээр очиж сайн мэдээг тарааж тэр хүн аврагдах бүрд Бурхны хаанчлал энэ газар дээр дэлсээр өргөгцөөр байдаг байна. 죄인이 지옥 갈 운명이 하나님의 나라가 되는 겁니다. Тэгэхээр гимтэн там руу явах ёстой байсан хөв тавилантай хүн Бурхны хаанчлал болж байна. 그의 나라와 그의 의를 구하라. Бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайх тун. 그의 의가 뭘까요? Түүний зөвхт байдал гэдэг нь юу вэ? 하나님의 뜻을 위해서 사는 겁니다. Бурхны хүслийн төлөө амьдрах юм. 그것이 가장 안전하고 확실하기 때문에 그 의를 위해서 살라고 말씀하신 겁니다. Тэр нь хамгийн аюулгүй хамгийн бадтай зүйл учраас Бурхны зөвхт байдлын төлөө амьдр гэж хэлээд байна. 예수님은 하나님의 의를 이루기 위해서 이 땅에 오셨고 십자가에 못 박히셨습니다. Есүс эзэн Бурхны зөвхт байдлыг хэрэгжүүлэхийн тулд энэ газар дээр ирж загалмаа дээр тэр зовлогдсон. 우리가 왜 깨끗하게 살아야 되는지 아십니까? Хүмүүс бид бүхэн яагаад цэвэрхнэр амьдрах ёстойг ойлгож байна уу? 하나님의 의로우신 분이라는 걸 보여주기 위해서입니다. Бурхан бол зөвхт нэгэн гэдгийг харуулахын тулд юм аа. 우리가 그리스도를 닮아가는 이유도 하나님의 의로우심을 보여주기 위해서입니다. Бид нэр Христийг дөөрэж амьдарч байгаа маань ч гэсэн Бурхан зөвхт нэгэн гэдгийг харуулахын тулд юм. 이 하나님의 나라와 그의 의는 하나 똑같은 내용이라고 할 수 있습니다. Тэгэлэр энэ Бурханы хаанчлал зөвхт байдал гэдэг нь яг адилхан зүйл гэдгийг бид нар мэдэх боломжтой. 그리스도를 따르며 말씀에 순종하며 하나님의 기뻐하시는 일인 그 나라의 복음을 전하는 것, 그것이 그의 나라와 그의 의를 위해서 사는 겁니다. Христийг дөөрэж Бурханы үгэнд дуулууртай байж түүний баярладаг Бурханы сайн мэдээг тараах нь түүний хаанчлал, түүний зөвхт байдлыг хайж байгаа хэрэг юм. 근데 먼저라고 돼 있잖아요. Гэтэл энд эхлээд гэдэг үг гарч байгаа. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Гагцгүй эхлээд Бурханы хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайх тун. 우린 깨끗하게 살아야 됩니다. Бид бүхэн цэвэр амьдрах хэрэгтэй. 더러운 죄들을 버려야 됩니다. Бохор гим нүглүүдийг хаях хэрэгтэй. 왜 우리가 깨끗한 그릇이 돼야 복음을 우리에게 담아서 다른 사람에게 전달해 줄 수 있으니까. Яагаад вэ гэвэл бид бүхэн цэвэрхэн сав болоод тэрэн дээр сайн мэдээг хийгээд бусдад дамжуулах боломжтой учраас. 그럴 때 하나님의 나라가 확장되는 거니까. Тийм үед Бурханы хаанчлал тэлдэг учраас. 하나님의 나라를 넓히고 마침내 하나님의 나라에 우리 모두가 모이는 것, 그것이 하나님의 계획이니까. За Бурханы хаанчлалыг тэлсээр угаад эцэстээ бид нэр бүгдээрээ Бурханы хаанчлалд нэг дор цуглах. 그래서 Энэ бол 우리가 Бурханы 깨끗하게 төлөв. 사는 겁니다. Тийм учраас бид бүхэн цэвэрхнээр амьдраад байгаа юм. 하나님의 나라와 하나님의 의라는 것은 하나님 자신을 말한다고 할 수 있습니다. Бурханы хаанчлал, Бурханы зөвхт байдал гэдэг нь Бурхан өөрийгөө хэлж байна гэж хэлж байна. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Гагцгүй эхлээд Бурханы хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайх тун. 너희 모든 일에 너희 자신보다 하나님이 먼저가 되라 그 말입니다. Өөрсдөө чинь бүхий л зүйлсэд өөрөөс чинь ч илүү эхлээд түрүүнд нь Бурхан байх ёстой гэсэн үг. 그의 나라와 그의 의는 말씀이라고 할 수 있습니다. Бурханы хаанчлал зөвхт байдал гэдэг нь үг гэж хэлж болно. 내 어떤 생각보다 말씀이 우선이 되는 삶을 살라 그겁니다. Ямар ч бодлоос илүү Бурханы үг түрүүнд байж амьдраа гэдгийг хэлээд байна. 그래서 그의 나라와 그의 의는요, 하나님과 말씀 그렇게 썩 같이 바꿔서 본다고 해도 맞는 말씀입니다. Тэгэхээр Бурханы хаанчлал ба зөвхт байдал гэдэг нь Бурхан бас түүний үгийг хэлж байна. Тэгэж өөрчлөө, тэгэж бодоод уншсан ч таарах юм. 그래서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 것을 다른 말로 말한다면은 그 무엇보다도 하나님을 더 사랑하랍니다. Тэгэхээр Бурханы хаанчлал ба зөвхт байдлыг эхлээд хай гэдэг нь өөр үгээр орлуулж хэлье гэвэл юу юунаас илүү эзэн Бурханы хайрлаа гэдгийг нь олж байгаа. 자, 그의 나라와 그의 의를 위해서 그게 먼저가 됐던 사람들이 실패한 사람이 있을까요? Тэгэхээр Бурханы хаанчлал ба зөвхт байдал нь тэр хүнд түрүүнд нь байсан тэр хүн сүрч тийм ээ. Тийм бүтлгүүцэн тохиолдол байгаа болов. 그의 나라와 그의 의가 나중에 된 사람 중에 성공한 사람이 있을까요? За Бурханы хаанчлал ба Бурханы зөвхт байдал нь өөрийнх нь амьдралд хожим нь явж байгаа хүнд амжилтанд хүрсэн хүн гэж байгаа болов. 우리 신앙생활의 전체를 이 말씀 한마디로 요약할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр итгэлийн амьдралынхаа бүхий л зүйлийг энэ бүхэл итгэлийн амьдралаа энэ ганц үгээр хураангуйлж болохоор байна. 구원 받은 다음에 우리는
이렇게 질문을 합니다. Аврагсны дараа бид хүн гэж асуудаг. 이제 어떻게 살아야 됩니까? Одоо бид хүн хойшдоо яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 지옥이 아니라 천국으로 바뀌었는데 어떻게 살아야 됩니까? Дам биш диваажин болж өөрчлөгдлөө. Одоо бид хүн яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 이 말씀이 답입니다. За тэгвэл энэ үг хариулт нь байна. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Гагцхүү эглээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайх тун. 우리가 먼저 그의 나라와 그의 의를 위해서 산다면은 그게 진짜 믿음인 겁니다. Бид хүн үнэхээр л эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлын төлөө амьдрч байна гэвэл тэр чинь жинхэнэ итгэл юм аа. 이 세상이 먼저가 되고 자기 자신이 먼저가 되고 가족이 먼저가 되고 그런다면은 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶이 아닌 겁니다. Энэ ертөнц түрүүнд байгаа л өөрөө түрүүнд байгаа л гэр бүлийн түрүүнд байгаа байх юм бол эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайдаг амьдрал биш байна гэсэн. 하나님이 먼저가 되는 겁니다. За тэгэхээр бурхан түрүүнд байх хэрэгтэй юм аа. 하나님 안에 속한 게 먼저가 되는 겁니다. Бурхан доторх хамааралтай зүйлсүүд эхэнд байдаг байна. 그게 믿음인 겁니다. Тэр нь итгэл юм аа. 그러나 하나님보다 먼저 되는 것이 있다면은 그것이 불신인 겁니다. Гэтэл бурханаас илүү түрүүнд ямар нэгэн зүйл байна гэвэл тэр үл итгэл юм. 믿음이 적은 자들아. Тэгэлэр өчүүхэн итгэлтнүүд ээ. 그렇게 되는 겁니다. Гэхдээ тийм болдог байх нэ. 자, 성경 전체는요. 그 내용이 이렇게 요약되어 있는 겁니다. Тэгэхээр Библи чинь бүхэлдээ л ерөөсөө л энэ агуулга дотор нь хураангавлагдаа явж. 자, 에덴 동산을 생각해 보자고요. Та бүхэн эдийн цэцэрлэгийг нэг бодож үзцгээе. 예수님은 하나님은 아담에게 먹지 마라. 먹는 날에는 정령 죽으리라 말씀하셨습니다. За бурхан Адам тандаж бүү үед эдсэн өдөртөө чи зайлшгүй өгөх болно гэж хэлсэн. 아담에게 하나님이 먼저였고 하나님의 말씀이 먼저였다면 그걸 안 먹었죠. Адамд бурхан дөрөнд байдаг. Бурханы хэлсэн тэр үг дөрөнд байх юм бол тэр жимснээс идэхгүй байсан байж таарна. 아무리 뼈 중에 뼈요 살 중에 살인 하와의 말일지라도 하나님이 먼저였다면은 아담은 그걸 안 먹었을 겁니다. Хэдий Ева яснаас нь гаргаж явсан яс махнаас нь тасарсан мах байлаа гэсэн бурхан дөрөнд нь байсан бол тэр жимснээс идэхгүй л байх байсан. 아담에게 하와가 먼저가 된 겁니다. Адамд Ева дөрөнд болчихсон байхгүй юу? 자기 자신이 먼저가 된 겁니다. Өөрөө дөрөнд нь болчихж байна. 이 말씀을 잊어버렸기 때문에 아담은 선악과를 먹은 겁니다. Тэгэхээр өнөөх үгийг мардчихсан учраас Адам сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идчихсэн. 가인은 왜 땅의 소산으로 제물을 드렸을까요? Каин яаглаараа газрын ургацаар тахилыг өргөсөн юм болоо. 아벨은 왜 양 피 흘리는 양을 어린 양 한 마리를 하나님께 제사로 드렸을까요? Абель яаглаараа цусын нурсгаж тэр хургийг бурханд тахил ургаж өргөсөн байх вэ? 가인의 먼저가 뭐였냐면은 자기 생각이었습니다. Каинд түрүүнд нь юу байсан бэ гэхээр өөрийнх нь бодол нь явж байсан юм аа. 내 생각에는 하나님이 축복 받으려면은 내가 열심히 해서 하나님 축복을 받는 거야. За миний бодлоор бол бурхны өрөөлийг авахын тулд хүн эхлээд өөрийг хичээнгүлэн хөдөлмөрлөж ажилласны дараа л бурхны өрөөлийг авна гэж бодож байна. 지금 다른 기독교인들이 그러잖아요. Одоо өөр бусад Христэд итгэдэг хүмүүс гэж яриад байгаа хүмүүс тийм байгаа үст. 다른 종교인들이 그렇게 하잖아요. Өөр шашны хүмүүс яг л тэгж үйлдэж байгаа үстэй. 그래서 열심히 하는 겁니다. Тэгмэл учраас бид нар их хичээл зүтгэлтэй. 종교마다 열심히 하잖아요. Шашин болгоно дор бүрнээ хичээнгүлэн үйлддэг үстэй. 다른 기독교인들도 율법 지키고 안식일 지키려고 열심히 하잖아요. Бусад одоо итгэдэг гэж байгаа хүмүүс тийм ээ хуулийг хичээнгүлэн сахиад амралтын үйлдвэрийг хичээнгүлэн сахиад үнэхээр сүрхийг хичээнгүй бай. 여러분 가인은 종교를 예표로 보여주고 있는 겁니다. Тэгэхээр Каин гэдэг чинь хүмүүсээ шашныг бол тэмдэг болгож харуулж байгаа юм. 자기 생각이 먼저였거든요. Өөрийнх нь бодол нь ихэнд яваад байгаа. 내 생각에는 내 노력과 열심으로 드리는 이걸 하나님이 받으실 거야. Миний бодлоор бол би өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр ингэж хөдөлмөрлсөн энэ таглыг л бурхан хүлээж авах байхаа. 그런데 아벨은 먼저가 자기 생각이 아니었습니다. Харин Абелийн хувьд бол ихэнд нь өөрийнх нь бодол байсангүй. 그 아버지 아담을 통해서 들은 하나님은 열심을 원하시는 게 아니었던 겁니다. Эцэг Адамаасаа сонссон үгээр бол бурхан бол хүний хичээл зүтгэлийг хүсээгүй. 피를 원하고 속죄를 원하고 은혜 베풀기를 원하셨던 겁니다. Тэрээр цусыг хүссэн, нэгүслийг хүссэн, золилтыг хүссэн, нэгүслийг буулгахыг хүссэн. 아벨의 먼저는 하나님이었거든요. Тэгэхээр Абельд ихэнд нь бурхан байсан байна.
우리는 하나님이 무엇을 원하실까? 그걸 생각해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний хувьд бурхан юуг хүсэж байгаа болоо түүнийг л бодох хэрэгтэй. 내가 무엇을 하나님께 드릴까? 그걸 생각하면 안 되는 겁니다. За би юуг бурханд өргөх гэлээ тийм юмны талаар бодох хэрэггүй. 하나님이 먼저라면은 우리는 신앙생활의 모든 걸 바꿀 수가 있습니다. Бурхан ихэнд байх юм бол бид бүхэн итгэлийн амьдралдаа бүхий л зүйлсийг өөрчлөх боломжтой. 우리가 아침에 일어났습니다. За бид бүхэн өглөө боцлоо. 하나님이 먼저라면 뭐부터 해야 됩니까? Бурхан ихэнд байх юм бол юунаас ахуулаад хийх хэрэгтэй вэ? 기도죠. Залбирал үстэй. 우리가 말씀을 읽습니다. За бид бүхэн үг уншдаг. 하나님이 먼저라면은 말씀을 의무감에서 읽겠습니까? 아니면은 하나님의 말씀을 깨달으려고 읽겠습니까? За бурхан ихэнд байх юм бол тийм ээ тэр хүн одоо нэг тийм ээ өөрөх сэтгэлээр унших уу эсвэл бурханы үгийг ухаарах гэсэн сэтгэлээр унших уу? 구원 못 받은 사람을 만났습니다. За аврагдаж чадаагүй хүнтэй уулзлаа. 내가 먼저인 사람은 그 사람이 나를 어떻게 보느냐 그걸 생각합니다. өөрийгөө дөрөнд байлгаж байгаа хүн бол тэр хүн намайг одоо юу гэж бодож харж байгаа бол тийм юмны тухай л бодно. 하나님이 먼저인 사람은 하나님이 보실 때 그 사람이 너무 불쌍하게 보이는 겁니다. Харин бурхан ихэнд байгаа хүн бол бурханыг харахад энэ хүн дэндүү өрөвдөлтөөд гэдэг тийм үнцгээр харна. 우리가 건강에 안 좋은 음식을 먹습니다. За бид нэр эрүүл мэндэнд таагүй хоол хүнсэтлээ. 하나님이 먼저라면은 안 먹어야 되는 겁니다. За бурхан ихэнд байх юм бол түүнийг идэхгүй байх хэрэгтэй. 술이나 담배 하나님이 먼저인데 어떻게 먹겠습니까? За арх тамхи гэдэл бурхан ихэнд байх юм бол яаж тийм зүйлийг хүн хэрэглэх юм бэ? 하나님이 먼저인 사람은 그 모든 생활을 하나님 앞에서 하게 돼 있는 겁니다. Тэгэлэр бурхан ихэнд байдаг тэр хүн өөрийнхөө бүхэл амьдралыг бурханы өмнө авч явдаг. 가인의 후손들은 각종 기계와 이 땅에서 사는데 필요한 무슨 도구들을 만들어냈습니다. За Каины үр удам янз бүрийн техник хэрэгсэл энэ газар дээр амьдрахад хэрэгтэй багаж хэрэгслүүдийг бүтээсэн. 왜 그랬을까요? Яагаад гэсэн юм бол 그들은 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 삶이 아니었거든요. тэд нэр бол бурханы хаанчлал зөвхт байдлыг хааж амьдрсан хүмүүс ерөөсөө биш байсан байхгүй. 자기가 어떻게 재미있게 그 편안하게 안전하게 잘 살까 그게 더 중요했던 겁니다. Яаж өөрсдийгөө илүү сонирхолтой, аюулгүй, сайхан тав тухтай амьдрах вэ? Тэрийг л түрүүнд бодсон. 또 에녹을 생각해 보자고요. За бас Енохыг бодож үзье. 에녹이 어떻게 하나님과 동행할 수 있었을까요? Енох яаж бурхантай хамт явсан юм болоо? 어떻게 살았길래 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 받았을까요? За яаж бурханд таалагдсан нэгэн гэсэн тийм гэрчлэлийг тэр хүлээж авсан юм бол? 에녹에게 가족이 있었습니다. За Енохт гэр бүл байсан. 300년을 자녀를 낳고 살았다라고 성경에 돼 있습니다. За 300 жил үр хүүхэдтэй болж амьдарсан гэж Библиэлд бичсэн байгаа. 아내가 있었습니다. Эхнэр байсан. 근데 어떻게 그가 하나님과 동행하고 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되었을까요? За яаж тэгвэл тэр бурхантай хамт явж бурханд таалагдсан нэгэн болсон бэ? 에녹은 항상 하나님이 먼저였던 겁니다. Енохын хувьд бурхан үргэлж ихэнд нь байдаг байсан байна. 에녹은 하나님 안에 모든 것이 있다라는 것을 잘 알았던 겁니다. Енох бол бурханы дотор бүхий л зүйлс байдаг гэдгийг сайн мэдэж байсан байна. 에녹은 들림을 받고 하늘로 올라갔습니다. Енох өргөгдөж тэнгэрт дээш аваачигдсан. 에녹의 아내는 들림 못 받았습니다. Енохын эхнэр бол дээш өргөгдөж чадаагүй. 에녹의 많은 자녀들 또한 들림 받지 못했습니다. Енохын тэр олон хүүхдүүд мөн адил өргөгдөж чадаагүй. 그러나 그걸 보고 그 가족들은 많은 것을 깨달았을 겁니다. Мэдээж түүнийг хараад гэр бүлийнх нь олон зүйлийг ухаарсан байж таар. 지금 이 에녹의 이야기를 듣는 수천 년 동안 우리는 에녹을 통해서 교훈을 받잖아요. За Енохын талаарх энэ үгийг сонсоод хэдэн мянган жилийн турш бид өхөн сургамжийг авсаар ирж байна. 에녹은 하나님이 먼저였던 사람이었습니다. Енохын хувьд бол бурхан түрүүнд нь байдаг тийм хүн байсан байна. 자, 그리고 노아. 우리는 생각해 볼 수 있습니다. За бас бид өхөн Новагийн талаар бодож үзэж болно. 노아 시대에 많은 사람들이 있었습니다. За Новагийн үед бол олон хүмүүс байсан. 근데 노아는 하나님이 먼저였기 때문에 모든 걸 버리고 산으로 가서 나무를 베고 배를 만듭니다. Гэтэл Нова бурхан түрүүнд нь байсан учраас бүхий л зүйлийг орхиод уулан дээр очиж мод тайрч тэр завийг бэлдэж эхэлсэн.
자, 우리 형제 자매들 한번 상상해 보십시오. За ахан дүүснэр маань энэ талаар нэг төсөөлөл бодоод үзтээ. 내가 노아라면 Өөрийгөө Нова гэж бодвол 친척도 있고 친구도 있고 많은 사람들이 있을 겁니다. за тийм ээ хамаатан садан байна, найз нөхөд байна, олон хүмүүс байгаа шүү дээ. 노아의 자녀들도 친구들하고 재밌게 놀고 살게 해주기 원할 거 아니에요. Новооч гисэн хүүхдүүдээ тийм ээ найзуудтай хамт аз жаргалтай хөгжилтэй тэгэл бас амьдруулъя гэж бодно үстэй. 사는데 필요한 기술도 가르치고 싶고 그리고 좋은 공부도 하게 해주고 싶겠죠. Тийм ээ амьдрахад хэрэгтэй тийм ээ олон зүйлсийг сургаж тийм ээ илүү тийм ээ юм сургаж мэдүүлье гэж л бодно үстэй. 근데 하나님이 노아에게 말씀하셨거든요. Гэтэл бурхан Нова тандж айлцсан. 온 땅을 심판하겠노라. Бүх газар дэлхийг би шийтгэх болно. 그때 노아는 어떻게 받아들인 겁니까? Тэр үед Нова яаж хүлээж авсан бэ? 그래도 내 아이들은 이 땅에서 공부 잘하고 열심히 잘 살게 하겠습니다. 그렇게 받아들였을까요? Тэр үед Нова тэглэж гисэн би хүүхдүүдээ энэ газар дээр сайхан тийм ээ идэж уулга сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэж тэгэж хүлээж авсан уу? 그게 아니죠. Тэр биш байгаа ч тийм. 이 땅에 심판이 온다는 걸 알았습니다. Энэ газар дээр шүүлт буuna гэдгийг тэр мэдлээ. 하나님이 먼저였던 겁니다. Бурхан түүнд түрүүнд нь байсан. 우리도 잘 알고 있습니다. Бид нар жигс одоо сайн мэдэж байна. 이제 곧 주님 오실 건데 Тун удалгүй одоо эзэн ирэх гэж байна. 우리 아이들의 믿음과 신앙은 뒤로 미루고 아이들에게 이 땅에서 공부 잘하고 잘 사는 그런 쪽을 가르칠 수 있습니까? Бид бүхэн өөрсдийнхөө хүүхдийн итгэл авралыг нь хойш нь тавьчихад л энэ газар дээр сайхан идэж уулгаж амьдруулах гад л хичээл номны тухай илүү бодоо явах уу? 하나님이 먼저였던 겁니다. 노아에게는. Новагийн хувьд бол бурхан түрүүнд байсан юм аа. 노아가 만약에 자식이 먼저고 가족이 먼저였다면은 그 일을 해내지 못했을 겁니다. Магадгүй Новад тийм ээ гэр бүл нь хүүхдүүд нь түрүүнд байсан бол энэ ажлыг хийж чадахгүй байх байсан. 그러니까 이 성경 전체가 그 내용을 얘기하고 있잖아요. Ингээд алхаар Библи бүхэлдээ л энэ тухай хэлээд байгаа үстэй. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Гагцгүй эхлээд бурхны хаанчлал ба зөвхт байдлыг хайхтун. 결정적인 게 아브라함입니다. За энэ яг шийдвэрлэх тийм авч үзэх зүйл гэвэл Авраам байна. 아브라함은 믿음의 조상이 될 수 있는 분이었습니다. Авраам бол итгэлийн өв эцэг болох хүн байлаа. 왜? Яагаад? 하나님이 먼저였으니까. Бурхан түрүүнд байсан учраас. 창세기 22장에 하나님은 아브라함에게 네 아들, 네 사랑하는 아들 독자 이삭을 모리아 산으로 가서 번제로 바치라고 말씀하십니다. Эхлэл 22 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Бурхан Авраамд өөрийн хайртгүй, өөрийн цорын ганц хүү Исаакийг авч Мори уулан дээр очиж түүнийг шатаал тахил болгон дахиа гэсэн. 아브라함은 그 다음 날 새벽 일찍 출발했다고 돼 있습니다. Авраам дараагийн өглөө үүрээр эртлэн босоод хөдлөв гэж гарсан баг. 갈등하지 않았습니다. Тэр ердөөч эргэлцсэнгүү. 고민하지 않았습니다. Тэр ерөөсөө эргэцүүлэн бодсонгүү. 자기 생각을 앞세우지 않았습니다. Өөрийнхөө бодлыг түрүүнд тавьсангүй. 하나님이 먼저였기 때문에 그런 거잖아요. Бурхан түрүүнд байсан учраас л тэгсэн байгаа үст. 아들을 사랑하죠. Өчиг хүүгээ хайрлалгүй яах юм бэ? 100세에 낳은 아들입니다. 100 настайдаа төрүүлсэн хүн шүү дээ. 그런 하나님이 먼저였습니다. Гэхдээ л түүнд Бурхан түрүүнд байсан. 하나님의 말씀이 먼저였던 겁니다. Бурханы үг түрүүнд байсан. 욥은 어떤가요? Йов ямар байна? 7 아들과 3 딸이 죽었습니다. 7 хүү 3 охин нь өгсөн. 모든 재산이 없어졌습니다. Бүх хэд хөрөнгө нь байхгүй болчихсон. 하나님이 먼저였기 때문에 욥은 주신 자도 여호와시오 취하신 자도 여호와시오니 여호와의 이름에 찬송을 받으시올지라라고 말할 수 있었습니다. Бурхан түрүүнд байсан учраас л өгсөн нь ч эзэн, буцааж авсан ч эзэн, энэ бүхэнд эзэн бурханы нэр алдаршгаа гэсэн. 자, 성경 전체는 그걸 얘기하는 겁니다. Ингээд Библи бүхэлдээ энэний тухай ярьж байна. 반대로 하나님이 먼저가 아니었던 사람들의 이야기도 성경에 많이 있죠. Эсвэргээр Бурхан түрүүнд байж чадаагүй хүмүүсийн тухай ч гэсэн Библиэлд олон гарч байгаа. 야곱의 첫째 아들 르우벤이 있었습니다. За Яаковын анхны хүү Рүүбен байсан. 첫 아들이고 아주 뛰어난 사람이었습니다. Үнэхээр ууган хүн, үнэхээр гойд тийм гоц хүн байсан. 근데 아비의 침상을 더럽혔습니다. Гэтэл эцгийнхээ ор дэрийг бузарлсан. 자기 성모하고 잠을 자버린 거예요. Өөрийнхөө тийм ээ ихтэйгээ тийм ээ татвар ихтэйг унтчихж байгаа. 하나님이 먼저였으면 그럴 수 있었을까요? Бурхан түрүүнд байсан бол тэгэх байсан болов?
가끔 청년들이 음란한 죄를 지었다는 얘기를 듣습니다. За заримдаа залуучууд завхаарлын гим нүгэл хийсэн тухай яриаг сонсдог. 하나님이 보고 계신다는 걸 알고 있다면은 하나님이 먼저라면 그런 죄를 짓지 않을 겁니다. Бурхан харж байгаа гэдгийг мэдэж бурхан түрүүнд байх юм бол тийм гим нүглийг тэр хүн хийхгүй юм аа. 결국 요셉에게 장자의 축복이 넘어가게 되죠. Эцэстээ Йосеф тэр ууган хүүгийн ирэх ерөөл нь очдог үстэй. 사울왕은 어떻습니까? Саул хаан ямар байсан бэлээ? 처음엔 하나님이 먼저였습니다. Эхэндээ бол бурхан тэр түрүүнд нь байсан. 나중에는 자기가 먼저가 됐죠. Дараа нь өөрөө түрүүнд болчихсон явж идэг үз. 솔로몬은 또 어땠습니까? Соломон бас ямар байна вэ? 하나님이 먼저였지만은 나중에는 하나님이 나중이 된 겁니다. Бурхан уул нь түрүүнд байсан. Гэтэл хожим харахны бурхан сүүлд болчихсон байсан. 우리는 하나님이 먼저였던 사람은 어떻게 됐는지 성경을 통해서 볼 수가 있습니다. Тэгэхээр Библиэр дамжуулан бурхан түрүүнд байсан хүмүүст юу тохиолдсныг бид нар харж байна. 아니 성경 전체는 그걸 말하고 있는 겁니다. Гэхдээ Библи бүхэлдээ л үүний тухай ярьж байна. 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라는 건 첫 번째 건 하나님 거라는 의미가 되는 겁니다. Тэгэхээр гагцхүү эхлээд бурханы хаанчлал зөвхт байдлыг хаа гэдэг нь түрүүнд эхэнд гэдэг байр суурь бурханы юм а гэдгийг хэлээд байна. 자, 출애굽기 13장입니다. За гэтэл 13 дугаар бүлэг байна. 13장 2절입니다. Гэтэл 13-ийн 2 байна. 2절 같이 읽겠습니다. Хоёрыг хамт уншийе. Ууган үр бүрийг надад ариусга. Израилийн хөвгүүн доторх хэвлийг анхлан нээгч хүм мал бүр нь минийх гэж айлдав. 자, 이스라엘 사람 중에 사람이나 짐승이나 첫 태생 처음 난 수컷은 다 하나님 거라고 말합니다. За тэгэхээр Израиль дотор төрж байгаа хүм малын ууган тиймээ эр мал тиймээ хүү болгон бурханых гэж айлдаж байна. 무슨 의미일까요? Энэ ямар утгатай байна? 모든 것이 하나님의 것이고 그 표로 첫 번째 걸 하나님께 드리는 겁니다. Бүх зүйл бурханых гэсэн тэмдэг болгож ууганыгаа бурханд өргөө гэдгийг хэлээд байгаа. 그래서요. 이 가나안 땅에 들어갔을 때 첫 번째 성 여리고 성은 건드리지 말라고 한 겁니다. Тийм учраас Канаан нутг руу ороод анхны хот болох Ирихо хотыг бүү хүрээ, бүү оролдоо гэж хэлээд байгаа. 그건 하나님 거니까. Тэр нь бүгд бурханых учраас. 제가 여리고에 가봤습니다. За би Ириход очиж үзсэн. 하나님께 바쳐져서 그런지 아무것도 없습니다. Бурханд өргөгдсөн болооч тэр үдэнд юу ч байхгүй. 그건 하나님 겁니다. Тэр бол бурханых юм. 그리고 우리가 11조를 내는 것도 마찬가지입니다. Тэгээд бид бүхний хувьд 11-ийг өргөх нь ч гэсэн ялгаагүй юм аа. 10개 중에 하나는 하나님 거고 나머지 9은 내 거다 그런 의미가 아니잖아요. Энэ 10 дотрын 9 минийх нэг нь бол бурханых юм а гэсэн тийм агуулга ерөөсөө биш шүү дээ. 모든 것이 하나님의 것이기 때문에 그 표로 하나를 하나님께 드리는 겁니다. Бүхий л зүйл бурханыхаа түүнийхэн тэмдэг болгож л нэгийг нь бурханд өргөж байгаа юм. 잠언 3장 За 보겠습니다. сургаалт өгс 3 дугаар бүлгээс харъя. 잠언 3장 9절입니다. Сургаалт өгс 3-ын 9 байна. 3장 9절 10절 같이 읽겠습니다. 9-10-ыг хамт уншийе. Эзнээ эдээрээ болоод бүтээгдэхүүнийхаа дээжээр алдаршуул. Тэгвэл агуулгач наривнаар дүүрнэ. Ингүүл торхнууд чин дарсаар бэлхэн. 네 재물과 소산물의 처음 익은 것은 하나님께 드리라. Эдээрээ болоод бүтээгдэхүүнийхаа дээжээр бурхныг алдаршуулаа. 너 자신이 하나님 거라는 증표로 처음 것을 드리는 겁니다. Өөрийгөө бурхных гэсэн тэмдэг болгож ууган анхны юмсаа бурханд өргөж байгаа. 하나님이 먼저니까. Бурхан түрүүнд байдаг учраас. 하나님이 먼저라는 표로 처음 것을 하나님께 드리는 겁니다. Бурхан түрүүнд байдаг гэсэн тэмдэг болгож тиймээ анхны юмсаа бурханд өргөдөг байна. 우리는 예수님의 말씀 속에서도 하나님이 먼저라는 것을 여러 번 말씀하셨다는 것을 배울 수가 있습니다. Бид нэр Есүсийн хэлсэн үгэн дотроос Есүсийн хувьд ч гэсэн бурхан түрүүнд байна гэдгийг олон удаа харах боломжтой. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 Над дээр ирэх чинь өөрийнхөө ах эгч дүүг тийм ээ надаас илүү тооцдог нь миний хувь зохистой нэгэн биш яа гэсэн. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자도 내게 합당치 아니하고 Өөрийнхөө загалмааг үүрээд намайг үл дагдаг нь миний хувь зохистой нэгэн биш яа. 하나님이 지은 십자가니까 그게 먼저가 되는 겁니다. Бурханы үүрүүлсэн загалмаа учраас энэ бас түрүүнд л байх хэрэгтэй. 누구든지
자기 소유를 다 버리지 않는 자는 내게 합당치 아니하니라. өөрийнхөө бүх зүйлийг орхихгүй байгаа нэг нь миний хувьд зохистой нэг юм биш ээ. 하나님이 먼저니까 우리는 하나님께 다 드릴 수 있다 이겁니다. Бид нэр бурхан миний хувьд түрүүнд юм чинь бүх зүйлээ бурханд өргөх боломжтой гэсэн үг юм. 자, 로마서 14장에도 우리 중에 누구도 자기를 위해서 사는 자가 없다. Ром 14-р бүлэг дээрээс ч гэсэн харуул бидний хэн ч өөрийнхөө төлөө амьдардаг. 사나 죽으나 주의 것이다. Амьдэрсэн ч эз, өгсөн ч бид эзнийх юм аа. 그게 하나님이 먼저라는 의미잖아요. Энэ бол бурхан дөрөнд юмаа гэсэн тийм утга байгаа үстэй. 고린도전서 10장에 그러므로 너희는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라. 1-р Коринт 10-р бүлэг дээрээс харах юм бол та нар эзэн ч уусан ч юу ч хийсэн бүхнийг бурханы алдрын төлөө хий. 하나님이 먼저니까 그렇게 살라라고 말씀하시는 겁니다. Бурхан дөрөнд байдаг юм чинь тийхүү амьдраа гэж айлдаад. 자, 우리 오늘 두 가지 중요한 말씀을 드렸습니다. Тэгэхээр өнөөдөр хоёр чухал зүйлийг хэлж өглөө. 믿음이 적은 자들아. Өчүүхэн итгэлтнүүдээ 주님이 우리를 보시면서 한탄하실 수 있습니다. эзэн биднийг харан инхүү санаа алдаж болох юм. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Гагцхүү эхлээд бурханы хаанчлал ба зөвхт байдлыг хаягтун. 먼저가 하나님이 돼야 됩니다. Эхэнд бурхан байх хэрэгтэй. 먼저가 하나님의 나라가 돼야 됩니다. Эхэнд бурханы хаанчлал байх хэрэгтэй. 먼저가 하나님의 의가 되는 겁니다. Дөрөнд бурханы зөвхт байдал байх хэрэгтэй. 내 모든 것에서 먼저가 하나님이 되는 겁니다. Өөрийн маань бүх хил зүйлсийн эхэнд бурхан байх учраас. 그게 신앙생활입니다. Энэ итгэлийн амьдрал юм аа. 그냥 교회 나오고 그리고 말씀 읽고 찬송하고 그러나 하나님이 먼저가 아니라면 그것은 껍데기가 되는 겁니다. За чуулган дэрдэг, амдтаа үг сонсдог, магтан дуулдаг. Гэтэл түрүүнд нь бурхан байхгүй байх юм бол тэр зүгээр л гадна хальс мэт зүйл. 하나님이 먼저가 되기에 합당하신 분입니다. Бурхан тэргүүнд түрүүнд байхад зохистой нэг юм. 우리 삶에 모든 것보다 하나님이 먼저가 되는 것이 그것이 하나님께 합당한 위치입니다. За бидний амьдралын бүхий л зүйлсийн түрүүнд эхэнд нь бурхан байхад бол тэр бурханд байх зохистой нэг. 우리 형제 자매님들에게 하나님이 먼저가 됐으면 좋겠습니다. Ахан дүүснэрийн маань хувьд ч бурхан түрүүнд нь байгаасаа гэж. 그래서 하나님께 우리 자신이 먼저가 됐으면 좋겠습니다. Тэгээд бид өхөн жигсэн бурханы хувьд эхэнд нь байдаг тийм хүмүүс болоосаа гэж. 이 말씀을 깊이 묵상하셨으면은 마음에 새겼으면 좋겠습니다. Тэгэхээр энэ үгийг гүн гүнзгий тунгаан бодоод сэтгэлдээ сийлээсэй гэж хүсэж байна. 같이 기도드리겠습니다. Та залбирцгаая. 거룩하신 하나님, 이 말씀을 우리 각 사람 각 사람의 마음속에 깊이 새겨 주시옵소서. Ариун бурхан минь энэ үгийг бидний хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл дотор гүн гүнзгий сийлээрэй. 우리 가운데 믿음이 연약한 자요, 믿음이 적은 자요라는 책망의 말씀을 듣지 않게 해 주시옵소서. Бидний дунд хасгийн цусал дараа өчөөхөн итгэлтнүүдэ гэсэн тийм үгийг сонсохгүй байхад туслаарай. 우리의 신앙생활에 하나님이 먼저가 되고 하나님의 나라와 그 의가 먼저가 되게 해 주시옵소서. Бид өхний итгэлийн амьдрал бурхан ихэнд байж, бурханы хаанчлал ба зөвхт байдал түрүүнд байдаг байхад туслаарай. 그것이 나를 위한 삶이며 내가 사랑하는 모든 사람을 위한 삶임을 깨닫게 해 주시옵소서. Тэр нь үнэн хэрэгтэй өөрийн маань төлөөх амьдрал бас өөрийн минь хайрладаг бүхэл хүмүүсийн төлөөх амьдрал юм а гэдгийг ухаарахад туслаарай. 속히 이 코로나 재앙이 넘어가도록 하나님 역사해 주시옵소서. Энэ коронавигийн энэхүү аюул хүндрэл хурдан өнгөрөхөөр бурхантай ажиллаа явуулаарай. 온 세상에 구원받지 못한 영혼들을 기억해 주시옵소서. Энэ бүх дэлхийд байгаа аврагдж чадаагүй байгаа сүнснүүдийг та санаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 찬송해 주시고 광고 말씀 이어지겠습니다. За магтан дуу дуусны дараа араас нь зарлал танилцуулах болно.